অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। মেঘবালিকার পক্ষ থেকে আবারও সবাইকে অনেক ভালোবাসা, শুভেচ্ছা। সবাই পাশে থাকবেন এবং আজকের উদ্যোক্তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। নমস্কার। It was an absolutely fabulous performance. Ladies and gentlemen, please once again put your hands together. আরো একবার ফাটিয়ে তালি হোক। এতক্ষণ আমরা উপভোগ করছিলাম আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরা's first female music band মেঘ বালিকার absolutely tremendous performance। और আশা করছি আপনাদের সকলের মন ছুঁয়ে গেছে। অনেক অনেক অভিনন্দন মেঘ বালিকার শিল্পীদের। दोस्तों कहते हैं कि हमें आंखों पर क्यों बिठाते हो, वहां तो सपने सजते हैं। हमें आंखों पर क्यों बिठाते हो, वहां तो सपने सजते हैं। बसाना है तो दिल में बसाओ जहां अपने बसते हैं। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सोच मेरा नहीं है, ये सोच है हमारे अगली परफॉर्मर की। शी इज फैंटास्टिक सिंगर और उम्मीद करते हैं आप लोग पसंद करेंगे उनका बढ़िया परफॉर्मेंस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस झूमा जोमतिया with a huge round of applause। प्लीज जोरदार तालियों के साथ मंच पे स्वागत कीजिए मिस झूमा जोमतिया जी को। এবারে মঞ্চে আমরা উপভোগ করব সঙ্গীত শিল্পী ঝুমা জমাতিয়ার অসাধারণ পারফরম্যান্স। প্লিজ সবাই মিলে এই মাঠে যারা রয়েছেন জোরদার একটা করতালি হোক সবাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের কাছ থেকে এনার্জি নিয়ে এই শিল্পীরা এনার্জেটিক হয়ে তাদের পারফরমেন্স রাখবেন। এবারে শিল্পীর সঙ্গে যারা যন্ত্রাণু সঙ্গে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের দুজন বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পী, কিবোর্ডে রয়েছেন শিল্পী কিশোর ভট্টাচার্য এবং পার্শ্বিক ঘোষ এবং অক্টোপেডে রয়েছেন শিল্পী কিশোর ভট্টাচার্য। ফারিদা Check. Check, check, check. Hello and very good evening to all. সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। সেই সঙ্গে আমরা সবাই মিলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি সোনু নিগম স্যারজি। আরও অনেক ড্রোন শো, আরও অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে, সব কটা জিনিস আমরা দেখব। তো প্রথম আমার যে গান দিয়ে আমি শুরু করছি, কায়ামত সে কায়ামত তক মুভি থেকে খুব সুন্দর এখানে গান। सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा, तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से। ये सबका है दिल, सोचो जरा मजा आ रहा है कसम से कसम से।
साइमान बान्या जतनो तिनी चिनि हास्टे व फादर हास्टेनि रोजाब गोरों बेलायनो मुं गोनां बलिउडनि सिंगार सोनु निगम हास्टे व फाइ दं हनै गे आबोनि बागैनो बनो लामजाक सकनानि बागै अ जागाव आस्टबल थोंनो ख्लावो बनो लामजाक सकनानि सामुं रक ख्लायलाय दंमानि ख्लाय दंगो गे अमनो कारिबो तै बनो नायनानि बागै यांनि लुकुरक गामि आमसानि लुकुरक बो गोबांमा जागानि लुकुरक अ जागाव फायै बनो नायनानि बागै जतनो आचुक लायजाक गे अमा हाय मांप्लिरक न जोंनो न तिनि फुनुंनानि बागै जों ताबुक अ जागाव न फाय शक बायजाक गे नरक बाक्सा बा गामि आमसानि लुकुरक जे नायना मुचुङै तंफानो फाय मान्या नायफै मान्या दादाक सिदाक फायै बरनो तिनि मांप्लिनि बिसिं दैनो दादाक सिदाक जों फुनुंनानि बागै जायतगै फायलायजाक नरक नायमाननाय तिनि खरांनि मांप्लिनि बिसिं दै जों नरक न फुनुंनानि बागैनो तिनि मांप्लिव दादाक सिदाक आवै मुं फुनुगै तंनाय गे अमा हायकेनो गोरोङै तंदि नरक तिनि मांप्लिवे बाक्सा सोनू निगम जी को भी सुनाई देना चाहिए यहाँ से कि यस अब नॉर्थ ईस्ट घूम के आते हैं थोड़ा बिहू हो जाए कम ऑन गाइस मेक सम नॉइज चलिए थोड़ा बिहू की तरफ चलते हैं एंजॉय करते हैं ये वाला गाना अरे हो जुड़िया है सी हीरा मके चमके हर गसे बन होला लेता नाय तंनाय खाबंनि दाहुते बुखुक सं नरक नुगैनो मानखाना सिनि मांप्लिनि बिसिंतै जे अ आस्टबल थों खलावो रोजाब गोरों बलिउडनि सिंगार सोनु निगम न नायनानि बागै जों नुगै मानखा सालनि सिमिनो यांनि लुकुरक अ थों खलाव फायै बनो नायनानि बागै आचुक लायजाक गे आबनो कारिबो ताबुक फानो लुकुरक फाइनो तंखो ताबुक किसा सानजा जरा ओंखा फैयाबा ताबुक फानो लुकुरंनि बांमारि तरक बाङै दंगो जों साइमानो अबनो कारिबो जेसो हरथग्ररक तेबो लुकुरक फायै माजक फाइबेन हनै गेनरक नुगै माननाय चिनि मांप्लिनि बिसिंतै जों नर न फुनुंनानि जायतकनाय जे बुसक जरातै दिनिनि अ पान्दाव लुकुरकनि फाइमारि मानजाक फाइ तै बुसक जरातै बांकक गेतै मानखांगे जों हाकसालनि फाइनाय बनो नायनानि बागै फाइनाय लुकुरक बायबो मानखांगे जों कक थाइसे थाइनै सावै नायलायानो बरक बमा हायके अ जागाव जे नायनानि खातुङै फाइलाके आमा हाय मांप्लिरक नरक चिनि मांप्लिनि बिसिंतै नुगै माननाय फाइदि तरक जों तैबो लुकुरकनि फाइमारि बुसक जरातै बाङै दं अबरक नरक न बेराय फुनु गानो Utana hiya kolo pीठ हिंगोय ते पटुनी ते बाजे से भगुल होय खेने को utana hiya kolo तुझकी मुगा किनी बा लहागे तुझकी मुगा किनी बा लहागे बिहुरी ओय दोलीते आसिक लुकुरकनि बांमारि नुकजाक थाया खालि न नुकमानि ग्यालारि फियाबा ताबुक तरक लुकुरक फायै आचुक फाइमानि मारि जों नुगै मानखा गेतै बसगांरगबो आचुक जाक लुकुरकनि बांमारि जों नुगै मानो अ जागाव तिप्रासा लुकुरक सिमिया हास्टिनि जत लुकुरक तामो तिप्रासा तामो वानसा जतनो मिलिलायै बनो नायनानि बागै हास्टिनि लुकुरक कुरुम कुथुम ओंलायजाक अ जागाव गे जों साइमानानि चाइटक लायनो जे ब बियांनि लुकुरक फाइ मानजाक फाइबेके अ जागाव बम हाय खातुमुं तयै बरकतिनि बलिउडनि सिंगार सोनु निगम न नायनानि बागै फाइटं जों मानखायके कक सावै
सालायनानै चाइटक लायनो गागे फायदे तुरुक जोंतेबो नरनो जे ओ जागानि बसकांनि मांप्लिरक फाइमानि बटल फुनुगानो बाजे हुआ खोलो तुझे की मुर्गा किनी बाला हागी तुझे की मुर्गा किनी बाला हागी बिहुरी ओ डोली दे नस लागे बिहुरी ओ डोली दे नस लागे ओ बरसिनायो इन कोई नि सब मोर मालूम लगा कोई ओ बरसिनायो इन कोई नि सब मोर मालूम लगा कोई तुझे की मुर्गा किनी बाला हागी 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 Thank you so much. And of course, enjoy the rest of the evening. Thank you very much. Hello. Belai na hambai bukuk जमातिया no. एक जोरदार तालियां तो बनती है everyone. इतना ठंडा Where is the जोश? एक बार हमारे इस खूबसूरत सिंगर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए everyone. Thank you very much. এতক্ষণ মঞ্চে আমরা উপভোগ করছিলাম সঙ্গীত শিল্পী ঝুমা জমাতিয়ার অসাধারণ এবং অনবদ্য পরিবেশনা। আশা করছি আপনাদের সকলের মন ছুঁয়ে গেছে। আমাদের এই মাঠে যারা রয়েছেন মাঠ জুড়ে গ্যালারিতে সবার কাছ থেকে আরো একবার জোরদার করতালি চাইবো সবাই মিলে। অসাধারণ একটা মুহূর্ত আমাদের উপহার দিয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী ঝুমা জমাতিয়া। শিল্পীকে যন্ত্রানুষঙ্গে যারা সহযোগিতা করেছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পীরা, কিবোর্ডে রয়েছেন শিল্পী পার্শ্বিক ঘোষ, অনেক ধন্যবাদ, এবং অক্টোপেডে রয়েছেন শিল্পী কিশোর ভট্টাচার্য, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের আজকের এই গ্র্যান্ড কনসার্ট আপনারা জানেন ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত বেসড অন নেশা মুক্ত ত্রিপুরা, এবং স্লোগান হচ্ছে খেলো ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা। অর্থাৎ আমরা খেলাধুলার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেরা সুস্থ থাকবো, আমাদের আগামী প্রজন্ম সুস্থ হবে, আমাদের ত্রিপুরা সুস্থ হবে। খেলো ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা। Ladies and gentlemen, हम लोग आज एक एंजॉयमेंट के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा को लेकर यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि वी आर गैदर्ड हियर फॉर समथिंग वेरी स्पेशल, फॉर समवन वेरी स्पेशल. You all know that, right? We all know that. I can't hear you once again. Do we all know that? हम आज यहाँ बहुत ही एक फेमस, हमारे दिल के बहुत करीब, शायद आप सभी के बहुत बड़े इंस्पिरेशन के लिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ देर और रुकना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टू गेट समथिंग स्वीट वी नीड टू वेट, isn't it? क्या हुआ, सब इतने ठंडे हो? What happened? सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है? नहीं ना? देन ओके, एक बार चेयर अप कर लेते हैं, सबका एक बार वार्म अप भी हो जाएगा। एवरीवन, क्या बोलते हो? Are we ready for some warm up? Are we ready? Okay, तो इस वार्म अप को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। We will hear some of the noise from girls and we will hear some of the noise from the boys. What we say? I can see lots of pretty girls over here. तो हम लड़कियों से शुरू करेंगे। Are you all ready? Girls, make some noise. Are we all ready? 10 on 10. What about boys? Are all the boys ready? Look like boys are more ready. एक साथ, अभी सब एक साथ.
Are we all ready? That's like the spirit. That's like the spirit. एक बार जोरदार तालियां बजा दी हम खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लेते हैं हम. Okay. Thank you very much. I would like to thank you all taking the times out from your very heavy schedule and we're gonna making the spectacular evening with your glorious presence. Thank you so much for coming tonight. এবং আমাদের আজকের এই গ্র্যান্ড কনসার্টে আমাদের মাঝে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় আমাদের মাঝে পৌঁছে যাবেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। আমাদের মাঝে আরও বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত রয়েছেন। আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রদ্ধেয় শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন এবং সেই সঙ্গে এখনো যারা মাঠের বাইরে রয়েছেন অনুরোধ রাখবো আপনারা মাঠের ভেতরে চলে আসুন, একেবারে এন্ট্রি ফ্রি আপনাদের জন্য। আজকের এই ঐতিহাসিক একটা মুহূর্ত আমরা সবাই মিলে উপভোগ করব। সত্যি আনন্দের একটা মুহূর্ত আমাদের দেশের তথা বলা চলে ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক সিঙ্গার সোনু নিগমজি আসবেন, আপনাদের সুন্দর একটা মুহূর্ত উপহার দেবেন এবং ওনার সুরের জাদুতে আপনাদের মাতিয়ে রাখবেন আজকের এই সন্ধেটা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই আমাদের দেশের বরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী সোনু নিগমজিকে মঞ্চে আমরা পাবো এবং ওনার এই অসাধারণ পারফরমেন্সের সাক্ষী আমরা থাকবো। আপনাদের প্রত্যেককে অনুরোধ রাখবো যে আজকের এই বিশেষ মুহূর্ত আমরা সবাই মিলে উপভোগ করব। সত্যি অত্যন্ত ভালো লাগার একটা মুহূর্ত। আর আমাদের এই রাজ্যে এই ধরনের অন্যতম একটা বিগ কনসার্টের সাক্ষী আমরা প্রত্যেকেই। ভালো লাগছে ভীষণই এবং আরও একবার অনুরোধ রাখবো প্রত্যেকেই যারা এখনো মাঠের ভেতরে প্রবেশ করেননি আপনারা অনুগ্রহ করে মাঠের ভেতরে চলে আসুন সবাই মিলে। তাহুতে বুক সং जों जतन तिनियाल पालबाक्साके खातं खाजाके चिनि बेलायनो चिनि हास्ते हाफां भारत हाक्तरनि बेलायनो रोजाब गोरों बेलायनो जतनि इन्सपिरेशन सोनू निगम ताई श्रापसानि यागलनो चिनि कसारो फाइ मानजाक फाइनाय आबनि बिसिङावबो चिनि हास्ते हाफांनि मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डक्टर मानिक साहाबो चिनि कसारो फाइ शक पाइनाय जों जतनो खालगे नासिं लाइजाक फाइ ताखुंसे बुखुक सं जों ताइ श्रापसा खालगे चिनि नगराय संना नासिं लायानो আমরা আশা করছি আজকের এই অনুষ্ঠান সত্যি অর্থে জমে উঠবে। আমরা সবাই মিলে সুন্দর একটা আনন্দের মুহূর্ত এখানে সেলিব্রেট করব। আজকের যে অনুষ্ঠান নেশামুক্ত ত্রিপুরা এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই আজকের এই গ্র্যান্ড কনসার্ট এবং স্লোগান হচ্ছে খেলো ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা। তো আশা করছি আপনারা সবাই রেডি আজকের আমাদের অতিথি শিল্পী সোনু নিগমজির পারফরমেন্স এনজয় করবার জন্য। এই মাঠে যারা রয়েছেন আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা জোরদার চিৎকার চাইবো। সো গাইস প্লিজ মেক সাম নয়েজ সবাই মিলে।
ইয়েস, আমরা এটাই চাইছিলাম। আপনাদের সকলের এই এনার্জি নিয়েই শিল্পীরা কিন্তু মঞ্চে তাদের পারফরমেন্স রাখবেন, এবং যেহেতু আমাদের অতিথি শিল্পী সোনু নিগমজি আসছেন, আপনাদের এই উচ্ছ্বাসটুকু কিন্তু আমরা চাইছি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। উর্বশী রয়েছেন আজকে আমার কো হোস্ট, আপনারা অনেকেই চেনেন উর্বশী। এবার উর্বশী, কেমন লাগছে আজকের এই কনসার্ট, যদি কিছু বলো। मृदाला, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल, यहाँ पर खड़ी हूँ, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ एक्साइटेड आई एम. Are you guys also excited like me? Seems like everybody is not excited. Aren't you excited? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सोनू निगम जी को लाइव सुनने के लिए. क्या आप सब एक्साइटेड नहीं हो? Then where is the sound? अभी इतना ठंडा रहेगा तो हम बाकी का कॉन्सर्ट कैसे एंजॉय करेंगे? Where is the sound? Okay, मेरे साथ एक बार 3 बार हिप हिप हुर्रे करें. मैं हिप हिप बोलूंगी, आप सबको हुर्रे बोलना है. क्या बोलते हो? Let's start. हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप. That's the josh we want. That's the josh we want. So ladies and gentlemen, हम बहुत ही जल्द हमारे आइडल, इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग सिंगर, जिसको हम सुनने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, उसको हम आज लाइव सुनेंगे. तो ऑफ कोर्स सबके मन में एक बहुत एक्साइटमेंट है. उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल थोड़ा सा, क्योंकि जब सोनू निगम जी आएंगे तो ऑफ कोर्स वो एक्साइटमेंट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी. क्या बोलते हो? हर 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में सब कुछ ठंडा हो जाता है. सब लोग अपना अपना स्वेटर्स जैकेट्स पहन के तो आए हो ना, या बाकी लोगों को ठंडा लग रहा है? सब अपना अपना व्यवस्था करके आए हो ना? देन सब कुछ इतना ठंडा क्यों हो जाता है फिर बार बार? Aren't we excited? ये मुझे बार बार, एक्चुअली ये बार बार मुझे पूछना पड़ रहा है कि आर वी गाइज एक्साइटेड, आर वी गाइज एक्साइटेड, क्योंकि 1 मिनट में एक्साइटेड हो जाते हो, दूसरे ही मिनट में क्या हो जाता है, सब कुछ ठंडा हो जाता है. तो आर वी गाइज एक्साइटेड? मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है. आर वी गाइज एक्साइटेड? और थोड़ा, और थोड़ा. आर वी एक्साइटेड? Yes, क्या बोलते हो मृणाल? that's the अब ठीक spirit. है? That's the spirit. Yes, that's the spirit. আমরা And हम এটাই চাইছিলাম, আপনাদের সকলের উচ্ছ্বাস এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর আজকের এই বিগ কনসার্ট, মেগা কনসার্টের আয়োজন করেছে, যেখানে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়বার জন্য আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী, যুবক যুবতী যারা রয়েছে, তারা তাদের মানসিক বিকাশে এই ক্রীড়া ক্ষেত্রে আরো বেশি করে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এবং এই জন্য নানা ধরনের কর্মকাণ্ড এই দপ্তর তারা করে থাকে, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর। তার পাশাপাশি আমাদের যুব সমাজ যেন নেশার কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, তার জন্য নানা ধরনের কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম একটা হচ্ছে খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যুবকদের গীতা পাঠ ছেড়ে মাঠে এসে ফুটবল খেলা উচিত, যুবকদের পেশি হতে হবে বজ্রের মতো দৃঢ়। আর তার জন্য যুবক যুবতী যারা রয়েছেন, আমাদের তরুণ প্রজন্ম, আমাদের যুব সমাজ, তারা কিন্তু এই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা এই আহ্বানকে সামনে রেখে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে, এবং এই জন্য আমাদের ইয়থ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট নানা রকম কর্মসূচি গ্রহণ করছে। তারই আজকের এই অন্যতম একটা মেগা কনসার্ট, বিগ কনসার্ট, যেখানে আপনাদের আগামী কিছুক্ষণ মাতিয়ে রাখবেন আমাদের আজকের এই অতিথি শিল্পী সোনু নিগমজি, যার গান আমরা সবসময় ন্যাশনাল চ্যানেল টেলিভিশনের পর্দায় শুনে থাকি, দেখে থাকি। আজকে সরাসরি আমরা দেখব। নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড এক্সাইটেড, এবং আমাদের সঙ্গে আপনারা প্রত্যেকে এক্সাইটেড। এই মাঠ জুড়ে আজকের এই জনঢল এবং গ্যালারিতেও প্রচণ্ড ভিড়। আমরা চাইবো যে আগামী কিছুক্ষণ আপনাদের সরে, আপনাদের চিৎকারে এই মাঠের টেম্পারেচার জন্য যেন অনেকটা হাই হয়, নিশ্চয়ই হাই হবে। তো আমাদের অধীর আগ্রহের অবসান ঘটিয়ে আমাদের মাননীয় অতিথিরা চলে আসবেন, এবং আমাদের অতিথি শিল্পীও চলে আসবেন। আমরা আনন্দিত, আমাদের মাঝে রয়েছেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়।
উপস্থিত রয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রদ্ধেয় শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা আজকে উপস্থিত রয়েছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাঝে এসে পৌঁছে যাবেন আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, এবং সেই সঙ্গে আমাদের মাননীয় অতিথিরা মঞ্চে আসবেন এবং এরপরেই আমাদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মঞ্চে আসবেন অতিথি শিল্পী সোনু নিগমজি। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং আপনাদের উচ্ছ্বাসে আমাদের এই মাঠ জনঢল, জনহিল্লোল, জনকল্লোলে ভাসুক। এবং আপনাদের থেকে বারবারই বলা হচ্ছে যে এনার্জেটিক হয়ে আজকে শিল্পীরা এখানে পারফর্ম করবেন। তো আরও একবার আমাদের আজকের এই মেগা কনসার্টে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর আয়োজিত আজকের এই বিগ কনসার্টে, গ্র্যান্ড কনসার্টে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং সুস্বাগতম জানাচ্ছি। আপনাদের এই মূল্যবান উপস্থিতিতে আমাদের এই যে আজকের আয়োজন অনেকটাই সার্থক হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বার। অনেক আমাদের যুবক যুবতীরা যারা রয়েছে তারা নেশাকে ছেড়ে দিয়ে এবারে তারা নেমে পড়বে ক্রীড়া ক্ষেত্রে এবং খেলাধুলার মধ্য দিয়ে তাদের শরীরকে সুগঠিত করবে, তাদের মনকে আরও বেশি সুদৃঢ় করবে, আকাশের মতো উদার করবে এবং তাদের মানসিক বিকাশ করবে, এই প্রত্যাশা আমরা রাখছি। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি। আমাদের মাননীয় অতিথিরা কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চে আসবেন এবং তারপরেই আপনাদের মনোরঞ্জন করতে আসবেন সোনু নিগমজি। এবং যেটা বলছিলাম, জোশ, অবশ্যই জোশ আমরা চাই আপনাদের কাছে একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि त्रिपुरा सरकार के कोलैबोरेशंस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से आज ये मेगा इवेंट हम लोग आज सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और पिछले कई महीनों से या बोले कई सालों से बहुत सारे डिफरेंट क्लब्स इस अभियान में बढ़ चढ़ के उन लोगों ने हिस्सा लिया है। तो हमने ऑल ओवर त्रिपुरा में से टोटल 1500 क्लब्स को फेलिसिटेट करने का फैसला किया है और उन्हें कुछ एज अ अप्रिशिएशन और एज अ एनकरेजमेंट के तौर पर उन्हें कुछ स्पोर्ट्स गुड्स देने का भी फैसला किया है। लेकिन 1500 क्लब्स को आज देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज हम लोगों ने गिन चुन के 25 क्लब्स को चुना है। तो 25 क्लब्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर जितने भी मेंबर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ बैक स्टेज आकर एक बार हमारे ऑर्गेनाइजर्स लोग से आके एक बार मिल लीजिए प्लीज़। ইতিমধ্যে আপনারা শুনেছেন, আরও একবার আপনাদের অবগত করা, আমাদের ইয়াথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে সারা রাজ্যের প্রায় 1500 ক্লাবকে স্পোর্টস গুডস তুলে দেওয়া হবে, অর্থাৎ ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। আজকে প্রতীকী রূপে এই মঞ্চে 25টা ক্লাবের হাতে এই স্পোর্টস অর্থাৎ ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। এ রাজ্যের জনগণকে, এ রাজ্যের যুবক যুবতী যারা রয়েছে, যুব সমাজকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করবার জন্যে। তো যে 25টি ক্লাবকে প্রতীকী রূপে আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে তাদের নাম ঘোষণা করা হবে। অনুরোধ রাখবো আপনারা অনুগ্রহ করে মঞ্চের কাছে এসে তৈরি থাকবেন। ব্লাড মাউথ সংহতি ক্লাব, নবোদয় সংঘ, রামকৃষ্ণ ক্লাব, জেসিসি ক্লাব, এগিয়ে চলো সংঘ, ফরওয়ার্ড ক্লাব, মৌচা ক্লাব, কেশব সংঘ, সরোজ সংঘ, শতদল সংঘ, লাল বাহাদুর সংঘ, স্ফুলিঙ্গ সংঘ, পোলস্টার ক্লাব, চলমান সংঘ, কসমোপলিটন ক্লাব, ইউনাইটেড বিএসটি, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, জুয়েলস ক্লাব, টাউন ক্লাব, ঐকতান যুব সংস্থা, নেতাজি প্লে সেন্টার, স্কাইলার ক্লাব, ত্রিকেণী সংঘ এবং 9 বুলেটস ক্লাব। যে সমস্ত ক্লাবের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, অনুরোধ রাখবো ক্লাবের রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা রয়েছেন আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের মঞ্চের কাছে এসে তৈরি থাকবেন। আরও একবার অনুরোধ করছি, যাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে ইতিমধ্যেই আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের মঞ্চের পাশে এসে তৈরি থাকবেন। আমাদের এই রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর রাজ্যের জনগণকে খেলাধুলায় আরও উৎসাহিত করবার জন্যে এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। আমাদের রাজ্যের প্রায় 1500 ক্লাবকে এই ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। আজকে প্রতীকী রূপে এই মঞ্চে 25টি ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়া হবে ক্রীড়া সামগ্রী। তো আমাদের এই রাজ্যের খেলোয়াড়রা ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করছে অনেকেই। তো তাদের দেখে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম উৎসাহিত হচ্ছে এবং আন্তরিকভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর।
রাজ্যের খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করবার জন্য, আমাদের আগামী প্রজন্ম যেন খেলাধুলার মধ্য দিয়ে আমাদের এই রাজ্যের মুখ, আমাদের দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারে, এবং তারই সাক্ষী রেখেছেন আমরা জিমনাস্ট অর্জুন, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকারের কথা জানি, এবং এরকম তার উত্তরসূরিরা আরও অনেকেই রয়েছেন, আরও বিভিন্ন ইভেন্ট, বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমাদের এই রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছে। আজকের আমাদের এই কনসার্ট, আরও একবার বলছি, আমাদের যে আজকের এই মেগা কনসার্ট, মিউজিক্যাল কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছে, এর পাশাপাশি আমাদের যে মুখ্য উদ্দেশ্য নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়া, এই লক্ষ্যে কিন্তু আমরা কাজ করছি। এবং আজকে এত জনঢল নেমেছে এখানে আমাদের এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে, সকলের কাছে এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া, আসুন আমরা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ি, আমরা ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায় নিয়ে যাই। আমাদের স্লোগান খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা। তো অনেকক্ষণ ধরেই আমরা কথা বলছিলাম আপনাদের সঙ্গে। তো চলুন বন্ধুরা, আমাদের মাননীয় অতিথিরা মঞ্চে আসবেন, তার আগে আমরা আবারও কিছুক্ষণ সুরে সুরে মাতি। তো দোস্ত कहते हैं कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सर में बसे हुए राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। একেবারেই সত্যি, মিউজিক এখন থেরাপির কাজ করছে। আমাদের মন যখন খারাপ থাকে, আমাদের সুস্থতার দিকে এগিয়ে নেবার জন্যও কিন্তু মিউজিক এখন থেরাপির কাজ করছে। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা আবারও কিছু সুরে সুরে মাতি। মঞ্চে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাবো। ওয়ান্স এগেন আইড লাইক টু ইনভাইট অন স্টেজ রিনাউন্ড সিঙ্গার অফ আওয়ার স্টেট, मिस झूमा जमातिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पे स्वागत कीजिए मिस झूमा जमातिया जी को। मंचे आबारो आसছেন संगीत शिल्पी झूमा जमातिया। শিল্পীকে যন্ত্রানুষঙ্গে যারা সহযোগিতা করবেন রয়েছেন শিল্পী পার্শ্বিক ঘোষ এবং শিল্পী কিশোর ভট্টাচার্য। এবং আরো একবার অনুরোধ রাখবো যে 25টি ক্লাবের হাতে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। তাদের ক্লাবগুলির নাম আগে একবার ঘোষণা করা হয়েছে, আরো একবার ঘোষণা করছি, প্লিজ আপনারা চলে আসবেন, মঞ্চের কাছে এসে তৈরি থাকবেন। ব্লাড মাউথ সংহতি ক্লাব, নবোদয় সংঘ, রামকৃষ্ণ ক্লাব, জেসিসি ক্লাব, এগিয়ে চলো সংঘ, ফরওয়ার্ড ক্লাব, মৌচা ক্লাব, কেশব সংঘ, সরোজ সংঘ, শতদল সংঘ, লাল বাহাদুর সংঘ, স্ফুলিঙ্গ ক্লাব, পোলস্টার ক্লাব, চলমান সংঘ, কসমোপলিটন ক্লাব, ইউনাইটেড বিএসটি, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, জুয়েলস ক্লাব, টাউন ক্লাব, ঐকতান যুব সংস্থান, নেতাজি প্লে সেন্টার, স্কাইলার ক্লাব, ত্রিবেণী সংঘ এবং 9 বুলেটস ক্লাব। ক্লাবের প্রতিনিধিদের অনুরোধ করব আপনারা অনুগ্রহ করে মঞ্চের পাশে এসে তৈরি থাকুন। তো বন্ধুরা, এবারে মঞ্চে আসছেন আপনাদের সুরে সুরে মাতিয়ে দিতে, জমিয়ে দিতে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ঝুমা জমাতিয়া। সো প্লিজ আরো একবার জোরদার করতালি দিয়ে মঞ্চে ওয়েলকাম করুন সঙ্গীত শিল্পী ঝুমা জমাতিয়াকে। তাকুতে বুকুক সং जों हिंदी खोनालायका बांग्ला खोनालायका बिहुबो खोनालायका ताव क बरके खोनानो मोजां यादा ताव क बर खोनानो मोजां यादा हेके खरं बियां क बर खोनानो मोजां या। सो सबके आवाज के साथ प्रेजेंटिंग हस्तिनी बेलाइनो सब करंग बरिबो बेलाइनो नायथक झुमा जमातिया। बेलाय बेलाय खेनो हामबाय। हम जग मानवो
lagi athu kiri tongai tong maha anga nini logi tong nai theyasha. Can I have your claps, please? All the lovely people and the lovely audience. Come on. Nang bai tong khi ani khapa shirango handi thango nang bai tong khi ani khapa shirango handi thango. Dekhar diba dekhano navo ham chamare dine ham chagmanavo dekhar diba dekhano navo ham chagmare dine ham chagmanavo tani lagi athu kiri tongi tong mahar anga nini lagi tong nai thiyasha nang bai tong khi ani khapa shirango anga phayo nang bai tong khi ani khapa shirango angle thango jagune hadiba ganabo jagune hadiba ganabo nang bai tong khi ani khapa shirango angle thango. इसी के साथ साथ ये समा और भी रंगीन हो जाता है. With this speak, I want to request every people, please, एक एक ताली हो जाए बैठे बैठे. Kapang shirangka nang bai malayo hanjang mang bangkan nang bai malayo Kapang shirangka nang bai malayo hanjang mang bangkan nang bai malayo tani lagi athu kiri tongi tong mahar anga nini lagi tong nai theyasha nang bai tong khi ani khapa shirango anli thango nang bai tong khi ani khapa shirango anga phayo jagune hadiba ganabo jagune hadiba ganabo nang bai tong khi ani khapa shirango anli thango nang bai tong khi ani khapa shirango anga phayo. Thank you so much. क्या बात.
অসাধারণ। আমাদের আজকের এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সত্যি অর্থে জনঢল, সবাই মিলে অনেক উচ্ছ্বাস। এখানে অনুরোধ রাখবো ভিআইপি গেট ছাড়া আমাদের এই মাঠে প্রবেশের যে সেকেন্ড গেট, থার্ড গেট রয়েছে সেটা যেন সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। মঞ্চে আমরা উপভোগ করছিলাম সঙ্গীত শিল্পী ঝুমা জমাতিয়ার খুব সুন্দর একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান। চলুন বন্ধুরা, শিল্পীর আরো একটি পারফরমেন্স আমরা উপভোগ করি। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, আমার যতজন কলিগ আছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের অনারেবল ডাইনামিক মিনিস্টার শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে। সো আরেকটা গান গাইবার কথা বলল। তো চলুন আরেকটি ফোক গান শুনি সবাই মিলে। খুব কমন নাম্বার গান এটা, সবাই মিলে আই থিঙ্ক সবার এখানে জানা। সো আমি আবারও চাইবো সবাই মিলে একটু কাম অন এভরিওয়ান, মেক সাম নয়েজ। ওকে, ক্রাউড আরো বাড়বে। তো চলুন সবাই মিলে এনজয় করি এই লোকগানটি। আসিল ফাগুন মাসে পরাণ ঘাসি নতুন বিয়ে ফুল ফুটেছে, উথালি পাথালি মনে আলতা কোলে নতুন বিয়ে ফুল ফুটেছে। আসিল ফাগুন মাসে পরাণ ঘাসি নতুন বিয়ে ফুল ফুটেছে, উথালি পাথালি মনে আলতা কোলে নতুন বিয়ের ফুল ফুটেছে। হি হো পিয়ালি রে, হি হো দুলালি রে, হি হো পিয়ালি রে, হি হো দুলালি রে। আসিল ফাগুন মাসে পরাণ ঘাসি নতুন বিয়ে ফুল ফুটেছে, উথালি পাথালি মনে আলতা কোলে নতুন বিয়ে ফুল ফুটেছে। ইনি বিনি টাপাটিনি টানা টুনি টাসা, সাহেব বাবুর বইছে দেখতে ভারী খাসা। উলো কুটি ধুলো কুটি গৌরি হানাছি, তোর কপালে বুড়া গৌর করবো আমি কি। সঙ্গে সঙ্গে যারা রয়েছেন একটা একটা করে হাত তালি হলেও কিন্তু সবাই জমে যাবে। একটু সবাই হাত তুলো। নকশা কাটা পানির বাটা, মুখ ঠেকেছে সুখসাগরের কোণে, খোপার কাটা চন্দন বাটা, সোহাগ রাতের পেশাদ সবার জন্যে। ইনি বিনি টাপাটিনি টানা টুনি টাসা, সাহেব বাবুর বইছে দেখতে ভারী খাসা। উলো কুচি ধুলো কুচি গৌরি হানাছি, তোর কপালে বুড়া বর করবো আমি কি। নকশা কাটা পানির বাটা, মুখ ঠেকেছে সুখসাগরের কোণে, খোপার কাটা চন্দন বাটা, সোহাগ রাতের পেশাদ সবার জন্যে। ইনি বিনি টাপাটিনি টানা টুনি টাসা, সাহেব বাবুর বইছে দেখতে ভারী খাসা। উলো কুচি ধুলো কুচি গৌরি হানাছি, তোর কপালে বুড়া বর করবো আমি কি।
নতুন বিয়ের ফুল নতুন ছিঙে ফুল বাঁধলো সখী চুল বিবিয়ানা নতুন বিয়ের ফুল নতুন ছিঙে ফুল বাঁধলো সখী চুল বিবিয়ানা ইনে বিনে তাপটিনি টানা চলি টাসা সাহেব বাবুর বইছে দেখতে ভারী খাসা ধুলো কুচে গৌরি হেনছি তোর কপালে বুড়া কর করবো আমি কি তোর কপালে বুড়া কর করবো আমি কি তোর কপালে বুড়া কর করবো আমি কি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ সকলকে। Ladies and gentlemen, taksu charachung hastini belaino resap kereng buri naithok imala tamsa khorang ba sak naithoka khorang bo tamsa khna tok ang bo sai malia bele nok bai ma tongja kha कैसा लगा परफॉर्मेंस? हम तो पीछे बस हमारे तो पैर ही नहीं रुक गए थे। आप सबका क्या हाल था? आप सबका वो वही हाल था जो बैक स्टेज मेरा हो रहा था। फिर से सारे शांत। Where is the Josh, guys? Where is the Josh? আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় মহাশয়কে আজকের এই অনুষ্ঠানে অনেক অনেক অভিনন্দন বিনম্র অনুরোধ রাখবো মহাশয়ের কাছে মঞ্চে আসার জন্য। আমাদের আজকের এই বিশেষ মিউজিক্যাল কনসার্টে ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় মহাশয়কে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা আজকের এই গ্র্যান্ড কনসার্টে। সেই সঙ্গে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়। আমাদের মাঝে আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের মাননীয় সভাধিপতি শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়া। আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় শ্রী মহেন্দ্র সিং মহাশয় ফর্মার মিনিস্টার অ্যান্ড এমএলসি ইউপি। আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন অনারেবল চিফ সেক্রেটারি শ্রী জে কে সিনহা মহাশয়। উপস্থিত রয়েছেন অনারেবল ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ। উপস্থিত রয়েছেন অনারেবল সেক্রেটারি ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট ডক্টর পি কে চক্রবর্তী মহাশয় এবং উপস্থিত রয়েছেন অনারেবল ডিরেক্টর ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট শ্রী সুবিকাশ দেববর্মা মহোদয়। আপনাদের সবাইকে আজকের এই অনুষ্ঠানে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। মাননীয় অতিথিদের কাছে বিনম্র অনুরোধ রাখব মঞ্চে আসার জন্য। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় অতিথিরা এসে পৌঁছে গেছেন। আজকে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত নেশা মুক্ত ত্রিপুরা এই বিষয়টিকে সামনে রেখে আজকের এই গ্র্যান্ড কনসার্ট এবং আমাদের স্লোগান হচ্ছে খেলো ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা। এ রাজ্যের যুব সম্প্রদায়কে খেলাধুলায় উৎসাহিত করবার জন্য এবং
তারা যেন নিজেদেরকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করে দেশকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আমাদের আজকের এই কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছে। মাননীয় অতিথিরা আমাদের মাঝে পৌঁছে গেছেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাননীয় অতিথিরা মঞ্চে আসবেন। এবং সেই সঙ্গে ইতিমধ্যেই আপনারা অবগত হয়েছেন আমাদের রাজ্যের প্রায় 1500টি অর্থাৎ 1500 ক্লাবকে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। আজকে প্রতীকী রূপে এই মঞ্চে 25টি ক্লাবকে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই তাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। যে সমস্ত ক্লাবের নাম ঘোষণা করা হয়েছে আপনাদের প্রতিনিধিদের অনুরোধ রাখবো মঞ্চের কাছে এসে তৈরি থাকার জন্য। বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমাদের ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হিসাবে নির্মাণ করবার কিংবা গড়ে তোলবার জন্য বিভিন্ন দিক দিয়ে যেন ত্রিপুরা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে পারে, এই লক্ষ্যে আমরা সকলে এগিয়ে চলেছি। আজকের এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এত জনঢল নেমেছে, সকলে মিলে আগামী কিছুক্ষণ আমরা মাতব, যেখানে আমাদের দেশ বরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী সোনু নিগমজি আসবেন, আপনাদের সুন্দর সাংগীতিক একটি অনুষ্ঠান উপহার দেবেন। তাকুতে বুগুকসং তিনিনি ও ত্রিপুরা সরকার বাই সংসাজাক নেশা মুক্ত ত্রিপুরা খেলো ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা ন রগৈ কাইসা ও তিনিনি ও মেগা কনসার্ট সংসাজাগো চিনি কাসারো ফাইশক ফাইকা হাস্তেনি বরম গনাং মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা তেবো শক পাইখা হাস্তেনি বরম গনাং মন্ত্রী অকরা ইয়াকচু মোচাং জিষ্ণু দেববর্মা স্যার তেবো শক পাইখা ককথুমতাই হুকুমো নাইখুংনি বরম গনাং মন্ত্রী মোচাং সুশান্ত চৌধুরী तेबो तंगो सभाधिपति पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषदनी मोजांजक अंतरा देव सरकार तिनी पांदाव माजक फाइका बरम गनांग मेयर श्री दीपक मजुमदार बनक हबिबे तंगो सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरानी डॉक्टर पीके चक्रवर्ती बनक हबि तंगो त्रिपुरा हाफांगनी चीफ सेक्रेटरी मोचांग जेके सिन्हा ते श्रापशानी यागोलोने चिनी कसारा फाइशक फाइनाई फॉर्मर मिनिस्टर यूपी श्री महेंद्र सिंह ताकुते बुकुक्षों जे चिनी खासु सोनू निगम नो चंग जोतना नाशिंग लाइजाक ते श्रापशानी यागोलो न चंग बनो मुक्थांग नाई मान नाई आबुनि बागी आं जोतना कोइनाई ताई श्रापशा खालोगे किसा नाशिंगे तंगबाय जादेनि ने हामबाय আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় অতিথিদের আরো একবার অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে বিনম্র অনুরোধ রাখবো মঞ্চে আসার জন্য। আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে অনুরোধ রাখবো মঞ্চে আসার জন্য। রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ রাখবো মঞ্চে আসার জন্য। আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথা রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ রাখবো মঞ্চে আসার জন্য। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের মাননীয় সভাধিপতি শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়াকে অনুরোধ রাখবো মঞ্চে আসার জন্য। ফর্মার মিনিস্টার এবং অনারেবল এমএলসি ইউপি শ্রী মহেন্দ্র সিং মহাশয়কে অনুরোধ রাখবো মঞ্চে আসার জন্য।
রাজ্যের মাননীয় মুখ্য সচিব শ্রী জে.কে. সিনহা মহাশয়কে অনুরোধ রাখবো অনারেবল ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মঞ্চে আসার জন্যে। একই সঙ্গে অনুরোধ রাখবো অনারেবল সেক্রেটারি ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট ডক্টর পি.কে. চক্রবর্তী মহোদয়কে। সেই সঙ্গে অনুরোধ রাখবো মঞ্চে আসার জন্যে অনারেবল ডিরেক্টর ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট শ্রী সুবিকাশ দেববর্মা মহাশয়ের কাছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন অনারেবল ফর্মার মিনিস্টার অ্যান্ড এমএলসি ইউপি মহেন্দ্র সিং মহাশয়। We are very happy that we have amongst us, we are very proud that we have with us Honorable former Minister and MLC UP Sri Mahendra Singh sir. A heart to welcome sir to in today's grand concert. So I'd like to request our honorable dignitaries, please come on stage. বিনম্র অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় অতিথিদের অনুগ্রহ করে মঞ্চে আসার জন্যে। প্লিজ সবাই মিলে জোরদার করতালি দিয়ে আমাদের মাননীয় অতিথিদের মঞ্চে ওয়েলকাম করবার জন্য বিনম্র অনুরোধ করা হচ্ছে। আমাদের এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে যারা রয়েছেন প্লিজ সবাই মিলে प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पे स्वागत कीजिए हमारे आज के इस मेगा इवेंट के इस ग्रैंड कंसर्ट के ऑनरेबल डिग्निटरीज को। मंच पे आ रहे हैं हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आज के इस मेगा कॉन्सर्ट के मुख्य अतिथि त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह। उपस्थित हैं हमारे त्रिपुरा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देबबर्मा। साथ ही उपस्थित हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री सुशांत चौधरी ऑनरेबल मिनिस्टर। साथ ही उपस्थित हैं पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद के सभाधिपति श्रीमती अंतरा देव सरकार। साथ ही उपस्थित हैं फॉर्मर मिनिस्टर एमएनसी यूपी श्री महेंद्र सिंह सर। साथ ही उपस्थित हैं डीजी पुलिस। साथ ही उपस्थित हैं चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री जे.के. सिन्हा। उपस्थित हैं सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा डॉक्टर पी.के. चक्रवर्ती। साथ ही उपस्थित हैं माननीय मेयर अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन त्रिपुरा श्री दीपक मजुमदार। साथ ही उपस्थित हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के डायरेक्टर श्री सुविकास देबबर्मा। সবাই মিলে জোরদার করতালি দিয়ে মাননীয় অতিথিদের মঞ্চে সুস্বাগতম করবার জন্য অনুরোধ রাখা হচ্ছে। জোরে করতালি হোক সবাই মিলে। এবারে মঞ্চে যারা রয়েছেন মাননীয় অতিথিদের আমরা বরণ করে নেব। অনুরোধ রাখবো মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়ের কাছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে বরণ করে নেবার জন্য অন বিহাফ অফ ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখবো মাননীয় মুখ্য অতিথি তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে স্বাগত জানিয়ে জোরদার করতালি হোক। উত্তরীয় পরিয়ে এবং পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে বরণ করে নিলেন। অতঃপর বরণ করে নেবেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়কে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় উত্তরীয় পরিয়ে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে এবং সেই সঙ্গে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। এবারে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের মাঝে রয়েছেন ফর্মার মিনিস্টার অ্যান্ড এমএলসি ইউপি শ্রী মহেন্দ্র সিং মহাশয়। ওনাকেও বরণ করে নিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের অনারেবল ডিরেক্টর শ্রী সুবিকাশ দেববর্মা মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী তথা আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় বিশেষ অতিথি শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে বরণ করে নেবেন মাননীয় অধিকর্তা ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট শ্রী সুবিকাশ দেববর্মা মহোদয় বরণ করে নেবেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে। বরণ করে নেওয়া হবে আমাদের মাঝে রয়েছেন অনারেবল চিফ সেক্রেটারি মাননীয় মুখ্য সচিব ত্রিপুরা সরকার শ্রী জে.কে. সিনহা মহাশয়। ওনাকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে আপনাদের কাছে আরো একবার অনুরোধ রাখবো প্লিজ সবাই মিলে হাতে হাত রাখুন আরো একবার। আমাদের
যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় সচিব ডক্টর পি.কে. চক্রবর্তী মহাশয়কে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। অধিকর্তা শ্রী সুবিকাশ দেববর্মা মহোদয়কেও বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for our honorable dignitaries on the dais once again, everyone. এবারে মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের মাননীয় অতিথিরা মুক্ত আকাশের বুকে ছেড়ে দেবেন বেলুন। শান্তি, সংহতি, সার্বভৌমত্ব, একতাকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য রয়েছেন মাননীয় মেয়র আগরতলা পুর নিগম শ্রদ্ধেয় শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়। ওনাকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের মাননীয় সভাধিপতি শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়কেও বরণ করে নেওয়া হবে। এবং অনুরোধ রাখবো প্লিজ আপনারা আরো একবার প্লিজ জোরদার করতালি হোক সবাই মিলে এই মাঠে যারা রয়েছেন। মাননীয় সভাধিপতি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব মহোদয়কে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে উত্তরীয় পরিয়ে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে। Now we gonna welcome our honorable dignitaries by giving flower bouquet, উত্তরীয় and memento. এবারে মুক্ত আকাশের বুকে বেলুন ছেড়ে দিয়ে আমাদের শান্তি, সম্প্রীতি, একতাকে আরো সুদৃঢ় করার বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে মাননীয় অতিথিরা আকাশে ছেড়ে দেবেন বেলুন। Belun tina rok na ang koy nay norok kisa dang chabas kang faidi hinay. Chini borong banang nogray shong dang shaka ni shimishi borok belun no fiogri na mungsung sago. Ang belun tina rok no kisa koy nay norok kisa phat phat sake dang chabas shaka faidi hinay. উন্নতির গতি আমাদের এই রাজ্যে ত্বরান্বিত হচ্ছে। সেই উন্নতি, সেই এগিয়ে যাওয়া তারই প্রতীক হিসেবে আজকে এই মঞ্চে মাননীয় অতিথিরা আকাশের বুকে ছেড়ে দেবেন একগুচ্ছ বেলুন। এবং এই মাঠে যারা রয়েছেন আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখা হচ্ছে এই বেলুন আকাশের বুকে ছেড়ে দেবার পর ন্যাশনাল অ্যানথেম হবে। আপনাদের প্রত্যেককে অনুরোধ রাখা হবে আপনারা প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে এই ন্যাশনাল অ্যানথেমের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করবেন। বেলুন ছেড়ে দেবার পর আপনারা অনুগ্রহ করে দাঁড়িয়ে পড়বেন। All the present ladies and gentlemen are requested to kindly please rise up as we all lift the balloons of tricolor followed by national anthem. বিনম্র অনুরোধ রাখবো আমাদের মাননীয় অতিথিদের কাছে আকাশের বুকে এই বেলুন ছেড়ে দেবার জন্যে, যেখানে তিনটি রঙের বেলুন রয়েছে গেরুয়া, সাদা এবং সবুজ। সবাই মিলে জোরদার করতালি হোক। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো প্রথমেই সকলকে স্বাগত জানিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ এবং বক্তব্য রাখার জন্য রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়ের কাছে। নমস্কার সবাইকে। যতন খুলুমখা যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তর খেলো ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা তথা নেশার বিরুদ্ধে রাজ্যের যুব সমাজকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে আজকে এই কর্মসূচি আয়োজন করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাবো যারা মঞ্চে উপস্থিত আছেন। আজকের এই কর্মসূচিতে আমাদের সবার সঙ্গে রাজ্যের অভিভাবক জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, উপস্থিত জাতি জনজাতির নেতা রাজ্যের জনপ্রিয় উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের মহেন্দ্র সিংজি, উত্তরপ্রদেশ থেকে এসছেন, লখনৌ থেকে, প্রাক্তন মন্ত্রী উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং বর্তমানে এমএলসি, আমাদেরকে সব সময় পাশে থেকে সহযোগিতা করছেন। মেয়র, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাধিপতি রয়েছেন, রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস, এবং আমাদের সামনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক বন্ধুরা, চেয়ারম্যান, বিভিন্ন কর্পোরেশন থেকে যারা এসছেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী বন্ধুরা, পুলিশ প্রশাসনের বন্ধুরা এবং আমাদের আগরতলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আজকে হাজারো মানুষ, যুব সমাজ, আমার গুরুজনেরা, যুবক ভাইয়েরা যারা এখানে এসছে, সবাইকে স্বাগত জানাই, নমস্কার জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা সমাপনী অনুষ্ঠান। প্রায় 1 মাস আগে আমরা খেলো ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা শুরু করেছিলাম। রাজ্যের যুব সমাজকে নেশার করার গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তরের একটা কন্ট্রিবিউশন বা একটা উদ্যোগ যেটা আমরা গ্রহণ করেছিলাম, যাতে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন যে অর্থের অভাব হবে না, কিন্তু গঠনমূলক চিন্তা ভাবনা নিয়ে ক্রীড়া দপ্তর এবং যুব দপ্তরকে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে যুব সমাজকে আমরা নতুন করে একটা বার্তা দিতে পারি এবং তাদের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আমরা প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি ব্লকে এবং আগরতলা পৌর নিগমের অধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলোতে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের দপ্তরে এই কর্মসূচি আমরা করেছি। এবং আজকে এই সমাপনী অনুষ্ঠান, যেখানে স্পোর্টস গুডস বিতরণ হবে, সারা রাজ্যের 1,500 ক্লাবের মধ্যে আমরা দেব, কিন্তু আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে 20-25খানা ক্লাবের মধ্যে আগরতলা শহরের আমরা সেটা প্রদান করব এবং পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যের 1,500 ক্লাবের মধ্যে সেটা প্রদান করা হবে। রয়েছে একটা ড্রোন শো, যেটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবার এই ড্রোন শো আমরা করব। আগরতলার এই বুকে থাকবেন আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী সোনু নিগমজি। কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাই সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে। বড় অনুষ্ঠান, ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, আপনারা মার্জনার চোখে দেখবেন, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সেটা করিনি যদি কোথাও ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে। তাই আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, স্বাগত জানিয়ে আমি কথা শেষ করছি এবং মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মনকে সংক্ষেপে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। সবাইকে নমস্কার, যতন করুমকা এবং
স্প্রিংয়ের শুভেচ্ছা, বড়দিনের শুভেচ্ছা এবং নতুন বছর আসছে 2023, সেটারও শুভেচ্ছা। আজকে একটা খুব ভালো দিন, এতগুলি অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা আমি দিতে পারছি আপনাদেরকে। এবং আমাদের সঙ্গে আছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়, আমাদের ওয়াইএস এর মন্ত্রী তথা আইসি এর মন্ত্রী মহেন্দ্র সিংজি, উনি ইউপি থেকে এসছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, আমাদের মেয়র, আমাদের সভাধিপতি এবং চিফ সেক্রেটারি, আইসি এর দপ্তরের সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর, বন্ধুগণ, এটা খুব ভালো উদ্যোগ এবং আমি এটাকে প্রশংসা করতে হয় আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে। উনিও যুবক, খুব ডাইনামিক মন্ত্রী এবং আমি খুব ওনাকে খুব ধন্যবাদ জানাই। কারণ ভারতবর্ষের সবথেকে বড় শক্তি যুব শক্তি, ভারতবর্ষের সব থেকে বড় শক্তি যুব শক্তি, এবং যুব শক্তিকে সংগঠিত করেই আমাদেরকে এই ড্রাগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তাই আজকের এই প্রোগ্রাম যুব শক্তির কাছে সমর্পিত প্রোগ্রাম, আমি আশা করব আপনারা আনন্দ নেবেন। এবং আমি বিশ্বাস করিনি যে সাংস্কৃতিক উৎসব কি বলে কার্যক্রমের আগে লম্বা বক্তৃতা দেওয়াটা মহাপাপ। আমি এ কথাই একদম বিশ্বাস করি, কোনো গানের আগে বেশি কথা বলা মানে রসভঙ্গ করা। তাই আমি এতটুকু বলি, আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি মাইকটা দিচ্ছি, উনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখবেন। সবাইকে নমস্কার, যতনা খুলুঙ্কা হাম্বাই, শুভ সন্ধ্যা। একটু আগে এখানে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যে আইসিএ ডিপার্টমেন্ট এবং ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টসের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় বলেছেন এখানে সব কি কারণে আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়েছি। আমাদের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মা মহোদয় এখানে বলেছেন কি কারণে আমরা এখানে এসেছি। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের এমএলসি উত্তরপ্রদেশের সবার প্রিয়, উপস্থিত আছেন আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এবং পশ্চিম জেলার সভাধিপতি, চিফ সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারি, এবং আমার সামনে মিডিয়া বন্ধুরা এবং সমস্ত ভাই ও বোনেরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে এক মাস ধরে এই ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টসের উদ্যোগে এই যে ডিপার্টমেন্ট ত্রিপুরা সরকারের, আমরা নেশামুক্ত ত্রিপুরা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে আমরা যে চলছি, সেটাকে যাতে ফলপ্রসূ হয়, এক মাস ধরে যে প্রোগ্রাম চলছে, আজকে সেই প্রোগ্রামের শেষ দিন এবং সেই উপলক্ষে আজকে আমরা একটা র্যালিও করেছি উমাকান্ত মাঠের থেকে। সেই র্যালিতে উমাকান্ত মাঠ থেকে আমি চিলড্রেন্স পার্ক পর্যন্ত এসেছি। পরবর্তী সময়ে আমাদের যারা যুব ভাই বোনেরা আছে তারা এখানে এসে সেই প্রসেশন বা র্যালি শেষ করেছে। আজকে বেশি কিছু বলবো না, আমার উপমুখ্যমন্ত্রীজি বলেছেন যে রসভঙ্গ হবে। যদি এর আগে সোনুজি যখন আসবে এখানে সবাই বসে আছে সোনুজিকে দেখতে, আমাদের দেখতে কেউ আসেনি, কিন্তু যেহেতু ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রোগ্রাম আমাদের কিছু বলতেই হয়, সেই কারণে এখানে বলছি। এবং সবাইকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন ভাই ও বোনেরা, সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনারা অপেক্ষা করুন, উনি আসবেন এবং ওনারা যারা আসেন ওনার সাথে তারাও আসবেন, শুনবেন, আনন্দ উপভোগ করবেন। আর একটাই কথা বলবো, নেশামুক্ত ত্রিপুরা যে আমরা যে স্লোগান নিয়ে চলছি, এবং আমরা খেলাকেও সে খেলো ত্রিপুরা, সেটাকেও এই নেশামুক্ত ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা যে স্লোগান নিয়ে আমরা চলছি, সেটা বাস্তবায়ন হয়, সে আশা আমি এবং আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি সেটা যেন বাস্তবিত হয়। নমস্কার, ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে। ইতিমধ্যেই আপনারা অবগত হয়েছেন, আমরা প্রতীকী রূপে আনুষ্ঠানিকভাবে 25টি ক্লাবের হাতে এই ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে যাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, যে সমস্ত ক্লাবের নাম, আপনাদের প্রতিনিধিদের অনুরোধ করব অনুগ্রহ করে আপনারা মঞ্চে চলে আসবেন। ওনাদের হাতে এই স্পোর্টস গুডস তুলে দেওয়া হবে। স্পোর্টস গুডস
ব্লাড মাউথ, আমি অনুরোধ রাখবো ব্লাড মাউথ ক্লাবের প্রতিনিধি যিনি রয়েছেন চলে আসুন। পরপর সংহতি ক্লাব তৈরি থাকবেন, নবোদয় সংঘ তৈরি থাকবেন, রামকৃষ্ণ ক্লাব, জেসিসি ক্লাব, এগিয়ে চলো সংঘ, ফরওয়ার্ড ক্লাব, মৌচা ক্লাব, কেশব সংঘ, সরোজ সংঘ, শতদল সংঘ, লাল বাহাদুর সংঘ। আপনারা অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি মঞ্চে চলে আসুন। স্ফুলিঙ্গ সংঘ, স্ফুলিঙ্গ ক্লাব, পোলস্টার ক্লাব, চলমান সংঘ, কসমোপলিটন ক্লাব, ইউনাইটেড বিএসটি, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, জুয়েলস ক্লাব, টাউন ক্লাব, ঐকতান যুব সংস্থা, নেতাজি প্লে সেন্টার, স্কাইলার ক্লাব, ত্রিবেণী সংঘ, 9 बुलेट्स क्लब। एंड इन 25 क्लबों को जो किट आज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो है क्रिकेट टेनिस बैट, क्रिकेट टेनिस बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल नेट, बैडमिंटन रैकेट, बैडमिंटन नेट, शटल, कैरम बोर्ड विद कॉइन एंड स्ट्राइकर एंड 1 किट बैग। प्रथम ব্লাড মাউথ ক্লাব অনুরোধ রাখবো এগিয়ে আসার জন্য। আমি ক্রীড়া সামগ্রী নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ রাখবো। এই ব্যাগে করে সমস্ত স্পোর্টস গুডস দেওয়া হচ্ছে। যে স্পোর্টস গুডসগুলি দেওয়া হচ্ছে ক্রিকেট টেনিস ব্যাট, ক্রিকেট টেনিস বল, ফুটবল, ভলিবল, ভলিবল নেট, ব্যাডমিন্টন র্যাকেট, ব্যাডমিন্টন নেট, শাটল, ক্যারাম বোর্ড উইথ কয়েন অ্যান্ড স্ট্রাইকার অ্যান্ড কিট প্যাক। পরপর মঞ্চে আসবে সংহতি ক্লাব, পরপর তৈরি থাকবেন সংহতি ক্লাব। মাননীয় অতিথিরা রয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মেয়র এবং অন্যান্য অতিথিরা রয়েছেন। সকলে মিলে এই ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে। রয়েছে হ্যাঁ ক্রিকেট টেনিস ব্যাট, প্রথমেই ক্রিকেট টেনিস ব্যাট। আমি আপনারা সবাই মিলে প্লিজ জোরদার করতালি দিন আমাদের এই রাজ্যের যারা খেলোয়াড়দের বা জনগণকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করবার লক্ষ্যে আয়োজন। তারপর ক্রিকেট টেনিস বল, ক্রিকেট টেনিস বল রয়েছে, ক্রিকেট টেনিস বল, হ্যাঁ ক্রিকেট টেনিস বল পরপর, হ্যাঁ এই হচ্ছে ক্রিকেট টেনিস বল। তারপর ফুটবল। ক্রীড়া সামগ্রী কি কি রয়েছে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। ফুটবল, তারপর ভলিবল, ভলিবল নেট, ভলিবলের নেট রয়েছে, ব্যাডমিন্টন র্যাকেট রয়েছে, ব্যাডমিন্টন র্যাকেট, ব্যাডমিন্টন নেট রয়েছে, শাটল রয়েছে, ক্যারাম বোর্ড উইথ কয়েন অ্যান্ড স্ট্রাইকার। এই যে ক্যারাম বোর্ড, ক্যারাম বোর্ড চলে এসছে, ক্যারাম বোর্ড উইথ কয়েন অ্যান্ড স্ট্রাইকার। এগুলি ক্যারি করার জন্য প্রত্যেকটি ক্লাব থেকে 3 জন করে মঞ্চে আসবেন অনুরোধ রাখবো। অনুরোধ রাখবো মাননীয় অতিথিদের একটু সামনের দিকে ক্রীড়া সামগ্রীগুলি তুলে দেবার জন্য। আমি অনুরোধ রাখবো ব্যাগটা সহ মাননীয় অতিথিদের একটু তুলে দেবার জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে। ব্লাড মাউথ ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ক্রীড়া সামগ্রী। সবাই মিলে প্লিজ আরো একবার জোরদার করতালি হোক। ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের এই উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। এবারে সংহতি ক্লাব, অতঃপর এগিয়ে আসবেন সংহতি ক্লাব। সংহতি ক্লাবের পর নবোদয় সংঘ তৈরি থাকবেন। সংহতি ক্লাব, এবারে সংহতি ক্লাব আসছে। এবারে সংহতি ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়া হলো। অতঃপর নবোদয় সংঘ, নবোদয় সংঘ, নবোদয় সংঘের পর রামকৃষ্ণ ক্লাব তৈরি থাকবেন। নবোদয় সংঘ,
ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা রয়েছেন। তারপর রামকৃষ্ণ ক্লাবে গিয়ে আসুন। এরপর জেসিসি ক্লাব তৈরি থাকুন সামনের দিকে এসে। জেসিসি ক্লাব অনুপস্থিত। এগিয়ে চলো সংঘ, এগিয়ে চলো সংঘ, এগিয়ে চলো সংঘ প্লিজ অনুপস্থিত। ফরওয়ার্ড ক্লাবের পর মৌচা ক্লাব। ফরওয়ার্ড ক্লাব তারপর মৌচা ক্লাব তৈরি থাকবেন। ফরওয়ার্ড ক্লাবের পর এবারে মৌচা ক্লাব, তারপর কেশব সংঘ অনুপস্থিত। সরোজ সংঘ, হ্যাঁ চলে আসুন। সরোজ সংঘের পর শতদল অনুপস্থিত। লাল বাহাদুর ক্লাব অনুপস্থিত। স্ফুলিঙ্গ ক্লাব এবারে এগিয়ে আসছে। তারপর পোলস্টার ক্লাবের যারা রয়েছেন প্রতিনিধিরা, আপনাদের অনুরোধ করব এগিয়ে আসার জন্য। পোলস্টারের পর চলমান সংঘ। এবারে পোলস্টার ক্লাবের পর চলমান সংঘের পর কসমোপলিটন ক্লাব। আসবে। কসমোপলিটন ক্লাব, তারপর ইউনাইটেড বিএসটি, তারপর এগিয়ে আসবেন। অতঃপর ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস অনুপস্থিত। জুয়েলস ক্লাব, ইউনাইটেড বিএসটি এবারে গ্রহণ করবেন। ইউনাইটেড বিএসটি এই ক্রীড়া সামগ্রী। তারপর জুয়েলস ক্লাবের পর টাউন ক্লাব। অনুরোধ রাখবো আরো একবার প্লিজ, কি হলো বন্ধুরা, সবাই মিলে আরো একবার প্লিজ ফাটিয়ে করতালি হোক। প্রচুর ইয়াং গাইজ রয়েছে। টাউন ক্লাবের পর ঐকতান যুব সংস্থার পর নেতাজি প্লে সেন্টার তৈরি থাকবে। রয়েছেন মাননীয় মেয়র সাহেব, রয়েছেন মাননীয় সভাধিপতি মহোদয়া, অনারেবল ফর্মার মিনিস্টার রয়েছেন ইউপি শ্রী মহেন্দ্র সিং মহাশয়। এবারে নেতাজি প্লে সেন্টার, এরপর স্কাইলার্ক ক্লাব, ত্রিবেণী সংঘ, এগিয়ে চলো সংঘ এসছে ইতিমধ্যেই। এগিয়ে চলো সংঘ, ত্রিবেণী সংঘ, 9 বুলেটস ক্লাব, 9 বুলেটস ক্লাবের পক্ষে কর্পোরেটর ভাস্বতী দেববর্মা গ্রহণ করছেন এবং আরো একজন রয়েছেন অন বিহাফ অফ 9 বুলেটস। তারপর ছাত্র সংঘ, বিবেকানন্দ তরুণ দল, এবং এর মধ্য দিয়েই আমাদের ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান এখানে শেষ হলো। এবারে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরো একবার মাননীয় অতিথিদের এই ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করবার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যান্ড ওভার দ্য স্পোর্টস গুডস অ্যামংস্ট দ্য ক্লাব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। belai no hambai chini nograi songno joda club rok ni yago sports good tishairi mani bagai haino hai tai wesa belai no hambai। এবারে হবে ড্রোন লাইট শো।
Takute bukuk chong. Tabuk. Hastewa waishapan engyaku. Tabung no puilang nai, tini no puilang nai. Tini no dang shani bishingte. Kaisa drone light show. Fonok zag nai. Are you guys ready to watch the sprinkling lights? Are you guys ready for the drone show? Ladies and gentlemen, this will be the first time Tripura will witness such type of drone show. And this drone show will be shown by IIT Delhi. হ্যালো, এবারে আমরা দেখব ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবারের মতো ড্রোন শো। এবারে প্রদর্শিত হবে ড্রোন লাইট শো বাই বটল্যাব ডাইনামিক্স ফ্রম আইআইটি দিল্লি। আইআইটি দিল্লি বটল্যাব ডাইনামিক্সের তরুণ এন্টারপ্রেনার বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে এমন প্রযুক্তির অধিকারী হয়ে ভারতকে গর্বিত করেছে। অনুরোধ রাখবো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রোন লাইট শো শুরু হবে। অনুরোধ রাখবো আপনারা প্রত্যেকেই স্থির থাকবেন, কেননা সমস্ত লাইট অফ হয়ে যাবে। তাই অনুরোধ রাখবো মাঠে যারা রয়েছেন আপনারা প্লিজ আমাদের একটু সহযোগিতা করবেন। চারপাশের সমস্ত লাইট অফ হয়ে যাবে, মাঠ এবং চারপাশের সমস্ত লাইট অফ হয়ে যাবে। তারপরে আপনারা দেখতে পাবেন এই ড্রোন লাইট শো কিছুক্ষণের মধ্যেই। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने अपने मोबाइल फोन के कैमरे ऑन कर लीजिए, क्योंकि त्रिपुरा में पहली बार होगा ये ड्रोन शो, जो नजारा आपने ना कभी देखा होगा और ना कभी आगे देखोगे। আমাদের আজকের এই মেগা কনসার্টের মধ্য দিয়ে টালিয়ালি অঞ্চলে ড্রোন লাইট শো, এই ধরনের ড্রোন লাইট শো রাজ্যবাসী আজকে এই অনুষ্ঠানের মতো প্রথমবার করে আজকে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা সাংস্কৃতিক অসাধারণ একটা মুহূর্তে প্রদর্শিত হবে ড্রোন লাইট শো from IIT Delhi. IIT Delhi বটল্যাব ডাইনামিক্সের যারা তরুণ এন্টারপ্রেনার রয়েছেন তারা বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে এমন প্রযুক্তির অধিকারী হয়ে ভারতকে গর্বিত করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে যারা রয়েছেন আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে আরো একবার বলা, চারদিকের সমস্ত আলো বন্ধ হয়ে লাইট অফ হয়ে যাবে। তখনই আপনারা দেখতে পাবেন আকাশের বুকে এই ড্রোন লাইট শো, যেখানে বিভিন্ন চিত্র চিত্রায়িত হবে
लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ड्रोन शो जो मेन स्टेज है उसके पीछे से होगा। तो आप सबके मोबाइल फोन के कैमरे स्टेज के ऊपर होने चाहिए। बस कुछ देर और इंतजार लेडीज एंड जेंटलमैन। त्रिपुरा की हिस्ट्री में एक बार ये ड्रोन शो दिखाया जा रहा है और अगर किस्मत अच्छी हुई तो हम ये ड्रोन शो आगे भी देखते रहेंगे। আপনাদের এই অনুভূতির জন্য আধুনিকতা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় 250 মতো ড্রোন ফ্লাই করবে। এই ড্রোন ফ্লাই শো আপনারা দেখবেন। সেখানে 250 ড্রোন ফ্লাই করবে। अच्छा देखिए 35 मिनट 8:35 को ड्रोन लाइव शो होगा 8:35 এই স্বামী বিবেকানন্দ মহোদয় যারা চলেছেন আপনাদের জানালা হচ্ছে 8:35 মিনিটে শুরু হবে আমাদের আজকে এই শো ड्रोन लाइव শো যেহেতু চারপাশে সমস্ত লাইট অফ হয়ে যাবে আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা এতে সহযোগিতা করবেন আমাদের। आप लोग स्टेज खाली कर दीजिए प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस कुछ देर और इंतजार। कर दीजिए। साथ ही एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस ड्रोन शो के बाद ही वो पल जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल आ जाए, क्योंकि इस ड्रोन शो के बाद ही हम देखेंगे लाइव किसे लाउडा किसका इंतजार कर रहे हो। कैसा होगा? Yes, सोनू निगम इस ड्रोन शो के बाद ही वो सब जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो हमारे बीच इस स्टेज में होंगे अपने सुरीली आवाज के साथ। After the workshop, exactly 8:35 को Pineo ड्रोन शो चलेगी बाजार। Tamamıyla şimdi Pineo kapsamında buluşan bir sofrası sanatı. Ama primarily yalnız Pineo ड्रोन शो konuşuyor.
ঘড়িতে সময় 8টা বেজে 25 মিনিট। 8টা বেজে 35 মিনিটে শুরু হবে ড্রোন শো। Ladies and gentlemen, अर्ज क्या है जरा वापस कीजिएगा। ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष के फिर क्या मजा है जीने में। ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा अगर लक्ष्य हो सीने में। तो हमारा लक्ष्य है हमें आज जैसे ड्रोन शो का मजा लेना ही है। तो ये छोटी मोटी इंतजार हम हमारे एक्साइटमेंट को कम नहीं कर सकते। क्या बोलते हो दोस्तों? Am I right or not? तो एक बार वापस से 3 cheers कर ले। मैं हिप हिप बोलूंगी, आप सबको हुर्रे बोलना है। Are you guys ready? Hip hip, hip hip, hip hip. Thank you very much. यही जोश हमें आखिर तक बनाए रखना है। Thank you everyone. Drone light show. Botlab Dynamics from IIT Delhi. IIT Delhiর বটলেব ডাইনামিক্সের তরুণ এন্টারপ্রেনার্সরা বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে এমন প্রযুক্তির অধিকারী হয়ে ভারতকে গর্বিত করেছে। এখন ঘড়িতে সময় 8টা বেজে 33 মিনিট। আর 2 মিনিটের অপেক্ষা।
আপনাদের অনুরোধ রাখবো স্টেজের উপরের দিকে তাকানোর জন্য, যারা এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে রয়েছেন। মূল মঞ্চের উপরের দিকে আপনারা তাকাবেন, এখানেই দেখতে পাবেন ড্রোন লাইট শো। Guys, 1 minute to go. गिरेगा वो हमारा। আমাদের তিরঙ্গা, আমাদের জাতীয় পতাকা, যে পতাকা সমুদ্র হিমাচল সকল ভারতীয়কে এক সূত্রে বেঁধে রাখে। দেশের ঐক্য, সংহতি, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এই পতাকার গেরুয়া রং, ত্যাগের প্রতীক সাদা রং, সত্য শান্তির প্রতীক, এবং সবুজ রং বিশ্বাস ও প্রগতির প্রতীক। আসুন সবাই মিলে একসঙ্গে উচ্চারণ করি, জয় হিন্দ। ভারত এক গৌরবশালী দেশ। দেশের প্রত্যেক নাগরিক যদি একবার করে এগোয়, তাহলে গোটা দেশ 130 কোটি পায়ে এগোবে। সময় এসেছে ভারতকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা, দেশকে আরো উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার। আগামী 25 বছর ভারতের জন্য অমৃত সময়, মূল্যবান সময়। এই সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য ভারত বদ্ধপরিকর। এই এগিয়ে চলার যাত্রায় ভারত যখন এগোবে, প্রত্যেকটি রাজ্য যখন স্বমহিমায় দেশকে গর্বিত করতে পারবে। এই এগিয়ে যাওয়ার যাত্রায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য প্রবল বেগে বেগে পড়েছে। ত্রিপুরা উত্তর পূর্ব ভারতের বাণিজ্যের নতুন গেটওয়ে হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে, যার দরুন থাইল্যান্ড, মায়ানমার, কম্বোডিয়া এই অঞ্চলে স্থিত অন্যান্য দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত দেশের সাথে ভারতের নেটওয়ার্ক আরো ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে সারা ভারতের সবচেয়ে বেশি গরিবদের মাথায় ছাদ দিতে সক্ষম হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা। জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন, সুন্দর দেশ নির্মাণ করুন, জনজাতি জাতির ঐক্য রক্ষা করুন, শ্রেষ্ঠ ও সুস্থ ত্রিপুরা গঠন করুন। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে 55 কিলোমিটার দূরে উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির অবস্থিত। 1501 খ্রিস্টাব্দে মহারাজা ধন্যমাণিক্য এই জাগ্রত মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। সতীর 51 পীঠের এক পীঠ বলা হয়ে থাকে সতীর ডান পায়ে স্থানে পতিত হয়েছিল। তাই এই মন্দিরে শক্তিকে ত্রিপুরা সুন্দরী বা ত্রিপুরেশ্বরী হিসেবে পূজা করা হয়ে থাকে। মধ্যযুগে মহারাজা ধন্যমাণিক্য দেবীর স্বপ্নাদেশের পর চট্টগ্রাম থেকে দেবী চট্টেশ্বরীর বিগ্রহ নিয়ে এসে মাতাবাড়িতে স্থাপন করেন। আমাদের ত্রিপুরার সংস্কৃতি সভ্যতার মতোই প্রবাহমান। এ রাজ্যের বৈচিত্র্যময়ী সংস্কৃতি রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং জনজাতিদের মেলবন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করে। মিশ্র সংস্কৃতি এ রাজ্যের জনগণের একতা, সৌভ্রাতৃত্ব এবং মৈত্রীর পরিচায়ক। ত্রিপুরার প্রচলিত শিল্প সংস্কৃতি এ রাজ্যের মানুষের মেলবন্ধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ রাজ্যের সংস্কৃতি মানুষের মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। 2020 সালে সমস্ত পৃথিবী যখন করোনার মোকাবিলায় লড়ছে, ভারতের আরেকটি সামাজিক রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য এক উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নেশা মুক্ত ভারত তৈরি করার এ পদক্ষেপ নেওয়া হয় 15 আগস্টে 2020-এ।
স্বাধীনতা দিবসে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বন্ধ করা। মাদকাসক্তি এক মারাত্মক বিপর্যয়ের নাম, যা এই সময়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে চরম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে প্রতিকার পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। ভারতকে নেশামুক্ত করতে হলে আমাদের দেশের যুব সমাজকে সচেতন হতে হবে এবং প্রত্যেকটা রাজ্যকে সচেতন হতে হবে, আমাদের ত্রিপুরাকে সচেতন হতে হবে। আসুন সবাই মিলে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলি। আগরতলা থেকে 178 কিলোমিটার দূরে, কৈলাসহর থেকে 8 কিলোমিটার দূরে রঘুনন্দন পাহাড়ে ঊনকোটে অবস্থিত, যা ত্রিপুরার অন্যতম শিবতীর্থ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। বাংলায় ঊনকোটি শব্দের অর্থ 1 কোটি থেকে একটি কম। ঐতিহাসিকদের মতে প্রায় 8ম বা 9ম শতাব্দীতে ঊনকোটির অভিনব ভাস্কর্য তৈরি হয়, যাও আজও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। প্রতি বছর শিবরাত্রি, মকর সংক্রান্তি এবং অশোকাষ্টমীতে ঊনকোটিতে বিখ্যাত মেলার আয়োজন করা হয়। শরীর, মন ও আত্মার ক্রমোন্নয়নের যে পদ্ধতি সমাধি স্তরে পৌঁছায় তাই যোগা। শরীর, মন, বুদ্ধি ও অহংকার আত্মারই বিভূতি বা শক্তি। যোগ বুঝতে হলে নিজের সংকীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে সৃষ্টি মনের দিকে তাকাতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা যুব সমাজকে তাদের ভেতরে উপস্থিত অসীম শক্তিকে চিনতে উৎসাহিত করতেন। স্বামীজি বলতেন, বিশ্বের সমস্ত শক্তি তোমার ভিতরে বিরাজমান, তাকে তুমি উপলব্ধি করো। তাকে উপলব্ধির মধ্যেই নিজের শক্তিকে উপভোগ করো। শিক্ষিত, স্বনির্ভর ও সচেতন যুব সমাজে আগামী দিনে রাজ্য কোন দিকে যাবে তা স্থির করে। ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে সমাজ ও প্রশাসনকে একযোগে কাজ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। তার জন্য নানান ধরনের কর্মকাণ্ড ও খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরার মতো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার চায় ছাত্রছাত্রী, যুবক যুবতীরা তাদের মানসিক বিকাশে আরো বেশি করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিজেদের মনোনিবেশ করুক, তাহলেই তারা নেশা বিমুখ হয়ে থাকতে পারবে। ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্যের মুখ যাতে আরো উজ্জ্বল হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর নানান পদক্ষেপ নিচ্ছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নেও বিশেষ নজর দিচ্ছে। আসুন আমরা সবাই মিলে এক নেশামুক্ত সমাজ গঠনে বদ্ধপরিকর হই। নেশামুক্ত ত্রিপুরা, নেশামুক্ত ভারত, জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন, সুন্দর দেশ নির্মাণ করুন। চলুন আমরা সকলে এই মাঠে যারা আমরা রয়েছি, আমরা সকলে আজকের দিনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা আমরা গড়বই। আসুন আমরা সকলে মিলে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। অসাধারণ। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবারের মতো
ড্রোন লাইট উপভোগ করলাম। সবাই মিলে জোরদার করতালি হোক। থ্যাংক ইউ সো মাচ বট ল্যাব ডাইনামিক্স ফ্রম IIT Delhi. हेलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तक हमने देखा IIT दिल्ली के द्वारा इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन एक ड्रोन शो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोबारा। मजा नहीं आया? एक और बार जोरदार। That's we are talking about. Ladies and gentlemen, after this wonderful performance, wonderful showcase, finally, आज जिस पल का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो और ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे बीच अपने सिंगिंग से हमें दीवाना बनाने आएंगे स्टेज पर वन एंड ओनली द लीडिंग वॉइस, द एवरग्रीन वॉइस ऑफ बॉलीवुड, सोनू निगम। এবারে আমাদের অধীর আগ্রহের অবসান ঘটে মঞ্চে আসবেন স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী, আপনাদের ভীষণই প্রিয় পছন্দের শিল্পী, যাকে আমরা টেলিভিশনের পর্দায় সবসময় দেখে থাকি। আজকে যার লাইভ পারফরমেন্সের সাক্ষী আমরা সকলেই হব। মঞ্চে আসবেন সোনু নিগমজি আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই। So friends, where is the Josh? So make some noise. Yes. আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে গেছেন, এই মাঠে চলে এসেছেন স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী সোনু নিগমজি। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে উনি মঞ্চে চলে আসবেন। सो उन्हीं যখনই মঞ্চে আসবেন চাইবো তালিयों के साथ और সবাই মিলে চিৎকার দিয়ে জোশের সঙ্গে মঞ্চে আমরা স্বাগত জানাবো সোনু নিগম জি কে। ताहुते बुकुक्षों फाइनली जों सानजा जरानि सिमे ताकसक जराते जे बरगनो खालोगि नासिं लाइजाक ब चिनि कसारो फाइ सक पाइगा ताइ श्रापसानि आगोलो न चोब दांगसाव काइ फाइनाय आं कइनाय नरक जतन न जेफ्रु ब दांगसाव काइ फाइनाय आफ्रु जतन पालबाक्साके याफा खरो लाई बना लामसक लायन तामहेन याफा खरो बि लामसक लायन बले। That's it. हेलो हेलो चेक। অ্যানাউন্স করতে খুবই খুশি হচ্ছে, খুবই আনন্দিত যে আমাদের এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে
ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছেন আপনাদের প্রিয় শিল্পী সোনু নিগম জি। সো প্লিজ এই মাঠ জুড়ে যারা রয়েছেন আরো একবার জোরদার করতালি হোক। আমাদের আজকের এই গ্র্যান্ড কনসার্ট সত্যি অবিশ্বাস্য। এত অডিয়েন্স মাঠ জুড়ে এবং গ্যালারি জুড়ে রয়েছেন, এবং যেখানে এত অডিয়েন্স থাকে সেখানে সেই মাঠ, সেই কনসার্ট এত চুপচাপ থাকতে পারি কি? सो प्लीज वो आए हमारे इस महफिल में कुछ इस तरह। दोस्तों कहते हैं कि वो आए हमारे इस महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर उनको दिल झूम उठा, देखकर दिल झूम उठा उनको देखकर। आगे क्या है, आप पूरा करेंगे या मैं करूं? देखकर इनको दिल झूम उठा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। चालू है
माइक चालू है कौशिक बोल दे बोल दे माइक चालू है রিমোট আছে রিমোট রিমোট আছে রিমোট হ্যাঁ ছেলেগুলো এসছে ওই আমি চাবি নিয়ে ওদেরকে রুমে ঢুকিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তোমার মতো কাজ করে আসো রিমোট নিয়ে এসছেন রিমোট কাই নামে স্লিপ মোডে চলে যায় রুমের যে লোকগুলো যার কথা বলছিল তারা ভেটাপাড়ায় রয়েছে ঠিক আছে এবার তোমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে চাবিটা দিয়ে এসছো কি দিয়ে আসছো নেটওয়ার্ক হওয়ার জন্য আমার প্রিন্সিপাল দিতে হচ্ছে হ্যাঁ দাদা টেক্সট করো দাদা আমার তো খুব ব্রেক হচ্ছে ট্রেন রয়েছে তো এখানে হ্যালো ওটা দেখে কাজ নেই
लेवल बदलली आहे का तिथे लेवल बदली आहे का ठीक है उनकी बोलने वाली है क्या बाबाई को बोलना बाबाई साहिबा को भी जेंसी बोलने वाली है क्या उनकी किस साइड में लाइव अच्छे लाइव चल रहा है उसको दिख नहीं रहा है कुछ वाला में कौन है हमारा तिकडे येतो चलो स्टार्ट स्टार्ट Attention, attention, please let us have your attention. You are now about to enter
another dimension. So open your mind to reset and release. रहा है क्यों तुम न जानो ना हम क्या पता हमें है कहानियाँ हैं कहानी में हम तुम्हारी रह जाने दे जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी पानी भर ले तुम्हारी बह जाने दे हम समंदर का एक कतरा है या समंदर है हम क्या पता हमें है कहानियाँ हैं कहानी में हम दिल की लकीरों में लिखी सारी है या जिंदगी ये तेरे इरादों की मारी है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में या इस
जिसको न समझना ही समझदारी है। गली गलियों पे तितली के जैसे कभी रुक ले कभी उड़ जाने दे, जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू आधी बह जाने दे, जाने दे। जरूरत से थोड़ी ज्यादा या है जरूरत से कम, पम पररररम। क्या पता हम में है कहानी या हम कहानी में हम। हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे पहली बार आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है और इतनी दूर दूर तक सब मौजूद है। कैसे आप लोग, आपको मेरी आवाजें आ रही है? इतना अच्छा प्यारा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रखा है त्रिपुरा सरकार ने, और मेरी भेंट हो नहीं पाई है सिवाय तुषार जी के अलावा और किसी से मैं मिल नहीं पाया हूँ। पर आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, आपका स्वागत है। आपको दिल से मेरा अभिनंदन, आपका अभिनंदन है। और पता नहीं आप कितनी देर बैठेंगे, पर ये शो बहुत लंबा चलने वाला है। लंबा चले कि नहीं, छोटा करें? शो लंबा चले? ठीक है, चलो ताली बजाओ। 1 2 3 4। दूर दूर से आवाज आना चाहिए। सारे हटता नहीं कोई चेहरा निगाहों से, हटता नहीं। क्या है बेटा, क्या है बेटा, मैं देना चाहना था पहले कभी ना दीवाना था। ओ हो हो हो। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। कोई हर कोई आए जाए मेरे ख्यालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। कोई हर कोई आए जाए मेरे ख्यालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। So good to be with you, त्रिपुरा अगरतला। अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा थी। सपने सजाता हूँ खामोश रातों में, मैं डूब जाता हूँ अनजानी बातों में। सपने सजाता हूँ खामोश रातों में,
डूब जाता हूँ अनजानी बातों में। कोई हवा से दुपट्टा उड़ाए, मेरी जवा धड़कनों को बढ़ाए, मुझको संभालो ओ मेरे यारो, ये मैं कहाँ खो गया। उलझा उलझा रहता हूँ उलझे उलझे बालों में। अरे ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। कोई आए जाए मेरे ख्यालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में। थोड़ा गैप टेकिंग कर सकते हैं हमेशा बीच में। कैसे आप लोग, सब ठीक है? आपको मेरी आवाजें आ रही हैं? मैं आपके सामने पहले अच्छे गाने गाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा एक करियर दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान को थैंक यू वेरी मच। ये भगवान का धन्यवाद है कि इतने लंबे समय से मुझे इतने अच्छे गाने मिले हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। आपको पता है मुझे इस साल व्यावसायिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से गाते हुए कितने साल हो गए? 45 ईयर्स। मुझे 45 ईयर्स से मैं प्रोफेशनली गा रहा हूँ, और 31 ईयर्स 31 साल से मैं मुंबई में हूँ और आप लोगों का प्यार पा रहा हूँ। तो आपके सामने अच्छे गाने, कुछ रोमांटिक, कुछ देशभक्ति, कुछ फास्ट, कुछ मस्ती। चलेगा? लव यू, थैंक यू। आप लोग सब सीन्स ठीक आ रहा है मेरा? हाँ, देख पा रहे हैं मुझे? अच्छे से आप लोग ताली बजाओ। 1 2 3 4। दीवाना दीवाना दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना। मौसम है मौसम, मस्तान मस्तान, उस पे दे दीवाना दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा। मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना। तुझे ही ये मर्जी तू गाए ना। कितने प्यार से सब गा रहे, वेरी गुड। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी तू गाए ना। दूर से मुझे हाथ दिखाई दे रहा है। Thank you for the stars. याद तेरी आने लगी, जान जाने लगी है, खो के जुदा क्यों तू मुझे आजमाने लगी है। तो ये भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा, ये भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा, ये भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा, ये भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा। हो जाने अब टूट जाए दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना।
आज मैं उतरा अगरतला एयरपोर्ट में, मुझे इतना अच्छा लगा, कितना अच्छा एयरपोर्ट बना है, कितना इंटरनेशनल बन गया है। तो अच्छी बात है, वेरी हैप्पी टू सी ये प्रांत, ये जो राज्य है तरक्की कर रहा है, अच्छा हो रहा है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। आप खूब आगे बढ़िए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और प्रॉस्पेरिटी में आगे बढ़िए, है ना। जब से मिला हो तुझसे, सब गाने पता है, सब पता है। मुस्कुराता रहता हूँ, जो भी मिलता है मुझसे, सुनाता फिरता हूँ। हो दूर ही रहना इस माया जाल से, वरना तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। I love you. अजमत पगली, Fantastic. अजमत पगली प्यार हो जाएगा। अजमत पगली प्यार हो जाएगा। शाबाश, मैं देख पा रहा हूँ। अजमत पगली प्यार हो जाएगा। अजमत पगली प्यार हो जाएगा। मैं तो ये सोचता था बेवजह, ख्वाबों की खिड़की थी बंद, अब इश्क होगा भी क्या, तुझसे थोड़ा खुल गया हूँ मैं, यूं तेरी आंखों में खुल गया हूँ मैं। जैसे पानी में चंदन हुआ, दिल अब कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। अजमत पगली, अजमत पगली प्यार हो जाएगा। ओ अजमत पगली प्यार हो जाएगा। अजमत पगली प्यार हो जाएगा। इतनी दूर दूर आप बैठे हैं ना, तो आपकी तालियों की आवाज आएगी तो मुझे भी लगेगा। मेरे पास माइक्रोफोन है, आपके पास आपके दो हाथ है, तो तालियां। ये गाना है, नई फिल्म अभी आई थी, लाल सिंह चड्ढा उसका गाना है। पहली बार मैंने देखा, बार बार फिर से देखा, देख रही दिल नहीं भरा, नहीं करा तुमसे करके मीठी मीठी बातें, जाग के गुजारो रातें, बावला हुआ हो इस तरह नहीं करा। आजा कब तेरे बिना कहीं दिल नहीं हो लगता, बन के कमला तनु ही तकदा। बाकी दुनिया से सारी लगती सिर्फ तुम हो प्यारी, ओ मुझे पसंद इस तरह नहीं करा। Come on everybody. बाज तेरे 150 मेरे, घंटे बीत जाए 5 ही मिनट में, ऐसा क्यों बन गया निकट होके तुझ पे लट। रोमियो हुआ था जूलियट पे, ऐसा क्यों
लगती सिर्फ तुम हो प्यारी, हो मुझे पसंद इस तरह, मैं की करा नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं, ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूहे इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां, शुक्र अल्लाह। खिल गया तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहे अब हम। आप छत में भी खड़े सब लोग कमाल है। जुदा हो तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा, ऐसी उससे की इनायत मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां, शुक्र अल्लाह। I love you too. Thank you very much. गुमसुम रहने वाली हमारी ये गुजरिया रे, कल बहने लगी जैसे प्रेम की नदियां रे, वो तुझसे भी प्रीत हमने लगाई तब जाके इतनी अंडरस्टैंडिंग देखी आई है
कुछ ना कहा रे नैनों ने। तूने तो पल भर में वंडरफुल। इतना दूर आके मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इतना दूर से हम आए हैं त्रिपुरा में, अगरतला में, और इतना अच्छा इंतजाम हुआ है। लव यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सब गाना भी है। 2 3 4। तूने तो पल भर में हो तूने भी पल भर में चोरी किया रजिया मोरा जिया मोरा जिया मोरे पिया 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 तुझे देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही तुम जो मेरा साथ दो सारे गम भुला के जी लूं मुस्कुरा के जिंदगी तू तेरे मेरा साथ थाम ले हाथ चाहे जो भी हो तू बस तेरे मेरा साथ तू तेरे मेरा साथ थाम ले हाथ चाहे जो भी हो तू बस तेरे मेरा साथ। I get this feeling now, I cannot wait no longer. I know your love will keep me happy, will keep me stronger. I get this feeling now, I cannot live without you. I know your love's the only one so true. राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल यूं, संग तेरे सफर पूरा करूं। राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल यूं, संग तेरे सफर पूरा 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 क्या कहूँ है जिंदगी तू है मेरी सांस रहना तू पास हर घड़ी तेरे मेरा साथ थाम ले हाथ चाहे जो भी हो तू बस तेरे मेरा साथ तू तेरे मेरा साथ थाम ले हाथ चाहे जो भी हो तू बस तेरे मेरा साथ तू बस तेरे मेरा साथ
बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू इतनी आपके प्यार के लिए। अब ये मैंने कहा ना, जैसे कि मैंने बहुत भगवान का आशीर्वाद है, इतने अच्छे अच्छे गाने मैंने गा रखे हैं। ये जो मैं गाना गा रहा हूँ ये किसी फिल्म का नहीं है, ये एक एल्बम का है। और ये एल्बम इतना फेमस हुआ था कि सबसे बड़ा सेलिंग एल्बम हो गया था। और मुझे आज भी लोग मिलते हैं, कहते हैं कि या हमारी गर्लफ्रेंड बनी, या हमने प्यार मोहब्बत किया। तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, यहाँ पर इस गैदरिंग में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस गाने की वजह से पैदा हुए होंगे। बच्चों, अगर तुम्हारी मम्मी पापा हंस रहे तो तुम ही हो वो। तुमको देखे बिना चैन मिलता नहीं, दिल पे अब तो कोई जोर चलता नहीं। जादू है कैसा दिल की लगी में डूब गया हूँ। प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। गाओ गाओ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। शाबाश। कभी देखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, कहते हैं ना, और समंदर बनता है। पीछे वाले लोग शर्माना मत, शर्माओ मत। गाओगे ना तो यहाँ पे आवाज आएगी, ठीक है? चलते। देखो, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रखा है ना हमारी सरकार ने यहाँ पे, तो लेट्स ऑल एंजॉय, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। अब हो रहा है तो मैं पहली बार आ रहा हूँ आपके बीच में, तो आप खूब गाओ, खूब एंजॉय करो। आज फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल को आप मनाइए, ऑलराइट? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। शाबाश। कभी रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। कभी कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ला 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 ला। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। जिद भाई। हर पल ढूंढे नजर तुमको ही जाने मन, हद से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन। दिल में बसा लो, अपना बना लो, या फिर नजर में तुमको छुपा लो।
सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मध्यम, आसमां ये हाय। गाओ सब लोग। मैं ठहरा रहा, धड़का ये दिल, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। है खूबसूरत ये पल, सब कुछ है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं। क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थम। क्या ये मेरा पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला 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 प्यार है। वंडरफुल ऑडियंस, अब हम हल्का सा मस्ती करें with the permission of our elegant guests over here. You know, when I came to Bombay in 1991, I was in Delhi before that, and I was too much into academics, and I was in my school में था, बड़ा enjoy करता था, but I always wanted to be able to sing so many different kinds of songs. और हम गाना मस्ती का करते हैं, लेकिन उसके पीछे sincerity तो
है हमेशा। तो चाहे गाना मस्ती का भी होगा लेकिन उसके पीछे हमेशा एक इंटेंट गाने का अच्छा होगा, है ना? 1 2 ताली 4। दिल डूबा दिल डूबा दिल डूबा 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 दिल डूबा दिल डूबा तेरी आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा मर जाऊंगा हर नजर से मिला आऊंगी अरे दीवाने जा ऐसी वैसी बना के बातें मुझे न तो उलझा रे टूट जाऊंगा दिल तेरी तक दिखलाऊंगा पीछा ना छोड़ूंगा मैं जितना तड़पा दिल डूबा आंखों में ये दिल डूबा महबूबा बस की जान ले महबूबा आशिक हूँ दीवाना तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में भी जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा Shabbat, I can see you. Very good. मजनू बने हैं आशिक तेरी मोहब्बत में मुझे के दिल आने पर प्यार की घड़ियां पहनाऊंगा देखेगा सारा जहां तुझे ले जाऊंगा दिल डूबा आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस जान ले महबूबा आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा यहाँ देखो मस्ती कर रहे हैं Have you all been doing yourselves?
saves the world. Work saves man. Man saves the heart. Heart saves love. दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल में किया भी है क्या। आशिक है ये चोर नहीं, दिल पे मेरा जोर नहीं। Love you. I love the fact that आप लोग इतने दूर हैं उसके बावजूद भी आप गा रहे हैं। एकदम पीछे वाले कैसे आप लोग? इकरार हुआ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इन बाहों को, इन राहों को, छोड़ के चलिया जाए कहाँ। माना दिल तो है अनाड़ी, ये आवारा ही सही। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते। हम है राही फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही फिर मिलेंगे चलते चलते। तालियां! सीएम साहब बैठे हैं अभी यहाँ पे, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, लाइट्स आ रही है। बैठे हैं बैठे। दिल का भंवर करे करे पुकार जब प्यार किसी से होता है। जिया ओ जिया कुछ बोल दो अब, दर्द सा दिल में होता है। तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, टूटा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे। झूठा ही सही, झूठा ही सही, झूठा ही सही। हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते। हम है राही फिर मिलेंगे हम है राही फिर मिलेंगे चलते चलते। याहू! 1 2 जोर से याहू! सर एक मिनट नहीं, जितने लोग हैं ना उतना याहू आए नहीं है। आवाज आई याहू आए, ऐसी आवाज आई है। कैसे करेंगे सब लोग? 1 2 3 4। वेरी गुड। लगना चाहिए। आजा आजा अल्लाह अल्लाह
आजा आजा मैं हूँ अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा ओ आजा आजा ओ आजा आजा ओ आजा आजा ओ आजा ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जा चाहे मुझको जंगल गहरे सारा जहां अरे महफिल तो फिरे क्या हो दिल कर महफिल तो फिरे क्या हो दिल कर बदन में सितारे लपेटे हुए हर जन्म में रंग बदल के आगों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही फिर मिलेंगे हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते मेरे सपन आई रुत मस्ता बीती जाए जिंदगानी वेरी गुड मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू ऊपर वाली ऑडियंस कब गाएगी तू जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर चाहे कुछ कर ले जमाना मेरे जीवन साथी मेरे सपनों की रानी जिंदगी सफर है सुहाना है कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए ओ मेरे दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओ मेरे दिल के चैन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए चैन है मेरे दिल को दुआ कीजिए हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों में हम खिलते फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते बचना लो मर बचना लो मर हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा बचना लो मर हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा Everybody hands up in the air ये सीन लीजिए The camera should take this scene Love it Fantastic दर्द दिल दर्द जिगर ज़माने को दिखाना है दर्द दिल दर्द जिगर ज़माने को दिखाना है हम किसी से कम नहीं है तुझको ये बताना है ये
मिलेंगे María, 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 señorita María, 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 para contigo, María, María, te quiero, María, María, que मेरा दिल से जाना तुझसे, इसको लगाया तो जाना, ये मोहब्बत है कि कयामत तू मेरे साथ María, 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 señorita María, 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 te quiero, María, María. I can see you all at the back. Lovely, fantastic. तुझ पे मरते हैं प्यार करते हैं ये हकीकत है ये हकीकत है ये हकीकत है ये हकीकत आएगा कुछ न पाएगा इस हकीकत को मानेगा कभी तो मोहब्बत करोगी कभी तो किसी प्रेम होगी मेरा दिल से जाना तुझसे जिसको लगाया तो जाना ये मोहब्बत है कि कयामत उस पे तो मेरे साथ María, 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 señorita María, 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 para contigo, María, María, te quiero, María, 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 Have you all enjoyed yourselves? जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन एक बार जो जाए जवानी फिर ना जवानी फिर ना जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन एक बार जो जाए जवानी फिर ना
मजे कर ले मस्ती चल बाबू ऐसे न तू मुझको सता जाना इतना एवर है बुरा जीने के है चार बाकी है बेकार दिन जीने के है चार दिन बाकी है बेकार दिन जाए 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 एक बार जो जाए जला जला फिर ना जला फिर ना जला फिर ना और मस्ती और मस्ती थके तो नहीं है सुबह 6 बजे तक आऊंगा चलेगा मुझे परमिशन ये देंगे ऑलराइट 1 2 नहीं मैं बोलता हूं 1 and 2 फिर आप बोलेंगे 1 2 3 4 फिर ये अभिजीत अंकल ये उठाएंगे रेडी अंकल रेडी आप लाइट तो दो अंकल को हाँ हाँ दिखने में अंकल लगते नहीं है लेकिन है अंकल ऑलराइट 1 2 मांगता है दिल दिल मांगता है दिल दिल मांगता है दिल दिल मांगता दिल मांगता दिल मांगता मांगता दिल 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 दिलदार सोनी तू आजा सोनी दिलदार सोनी तू आजा सोनिए आजा सोनिए दिल मांगता है दिल 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 मांगता है दिल मांगता है दिलदार सोनी तू आजा सोनिए आजा सोनिए मैं भी बेकरार तू भी बेकरार है तेरा इंतजार था मेरा इंतजार है ओ प्यार उदा कर ले सबने खाना वाना खाया ताकत है अगरतला ताकत है अच्छा जो लोग खड़े हैं जिनमें है दम वो मेरे साथ जंप मारेंगे और जो नहीं जंप पा रहे बोलेंगे हाय 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 एक मिनट मेरी बात सुनिए होए होए बोलने के लिए पंजाबी होने की जरूरत नहीं है सिर्फ मैरिड होना काफी है एक दूसरे से कैसे बात करते हो होए करो ले तू आजा सोनिए आजा सोनिए आजा सोनिए आजा सोनिए तू आजा सोनिए शाबाश
ले मुझको तो अपना बना ले प्यार दा कर ले किसने जब आजा सोनिए आजा सोनिए आजा सोनिए हाय हाय राम आजा सोनिए I love you इतना दूर से fantastic दिल मांगता है दिलदार सोनिए तू आजा सोनिए आपको अच्छे हैं पर वो एकदम पीछे वाले भी fantastic कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला गजरे ने ले ली मेरी इमोशनल कर दोगे सब लोग इतना अच्छा गा रहे हो हाय 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 रे मैं तेरे कुर्बान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दिल मांगता है दिल का दिलदार सोनिए मांगना है दिलदार सोनिए दिलदार सोनिए दिलदार सोनिए
with me. हंसती रहे तू हंसती रहे हया की लाली खिलती रहे जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलते रहे हो हंसती रहे तू हंसती रहे हया की डाली खिलती रहे जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलते रहे सोनी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलते रहे Thank you for the stars. I love the stars. Thank you. Come on, D. धूप बहन के तुम देखो बाग में मत जाना पीली धूप बहन के तुम देखो बाग में मत जाना अमृत से छेड़ेंगे फूलों में मत जाना मधम मधम हंस दे फिर से सोना सोना फिर से हंस दे ताज़ा गिरे पत्ते की तरह सब्ज लॉन पर लेटे हुए सात रंग बहारों के एक अदा में समेटे हुए सावन भादो सारे तुमसे मौसम मौसम हंसते रहना मधम 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 हंसते सारी पीली हंसी बर्फ गिरी हो बारी में ऊन में लिपटी सिमटी हुई बर्फ गिरी हो बारी में और हंसी तेरी गूंजी ऊन में लिपटी सिमटी हुई बात करें दो निकले गरम गरम उजला धुआं नरम नरम उजला धुआं गरम गरम उजला धुआं नरम नरम उजला धुआं गरम गरम उजला नरम नरम उजला Thank you so much. अच्छा आप लोग शोर मचा रहे हो बहुत, हाँ? शांत रहो यहाँ पे.
बहुत मेरे कान माइक्रोफोन पे आ रही है आवाज। 1 2 मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा हो। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। दिल जो न कह सका वही राज़ दिल कहने की रात आई हो। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
हो इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना नहीं आना होगा त्रिपुरा हमें कई बार हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है तो चुप मत रहना ये मुझसे कहना अरे कोई का ऐसा भी यार है दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें हो तो मैं कहूँगा सरकार में हूँ ना किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना कहने की हो दिल में कोई बात कोई पल हो दिन हो या हो रात कोई मुश्किल कोई परेशानी आए तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू हो रहना कभी ना बेकरार में हो ना किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना बताइए अभी क्या सुनेंगे आप लोग बताइए अब आपकी फरमाइश बताइए बिजुरिया बिजुरिया देखो पहली बात तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे आज के जबरदस्त साजिंदों के लिए हमारे सिंगर्स के लिए हमारे इंजीनियर्स के लिए इनके बिना शो हो नहीं पाता अब ये गाने को अगर अकेला मैं गाऊंगा तो मजा नहीं आएगा अगर हमारे साजिंदे भी बजाएंगे तो भी मजा नहीं आएगा जब तक ऑडियंस में मौजूद एक एक लड़का लड़की पापा मम्मी चाचा चाची भैया भाभी अंकल आंटी दादा दादी नाना नानी फूफा फूफी ताया ताई ताली नहीं बजाएंगे शोर नहीं मचाएंगे और साथ में डांस नहीं करेंगे तब तो मजा नहीं आएगा बोलो तैयार है लग रहा है कि आज अगरतला में कुछ हो रहा है तैयार है 1 2 1 2 3 4 तुझे
Music come. Clap Italia. For me. 1, 2, 3, 4. तुझे लागे ना लागे ना लागे ना कुनोरे 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 तुझे लागे ना लागे ना लागे कुनोरे 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 तुझे लागे ना लागे ना तोड़ तोड़ लगा 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 लगा
Please give a huge round of applause for none other than the Melody King, Sonu Nigam. Thank you, everyone. Now I request Youth Affairs and Sports Honorable Minister Shri Sushant Chaudhary sir on the stage, please. Really, it's absolutely amazing and speechless performance. Ladies and gentlemen, once again, please put your hands together for one and only Sonu Nigam ji. और एक बार जोरदार तालियां हो जाए, please. I would like to request Honorable CM sir, Honorable Deputy CM sir, and Honorable Minister Youth Affairs and Sports Department, Sri Sushant Chaudhary sir, please come on stage and felicitate one and only Sonu Nigam ji. বিনম্র অনুরোধ রাখবো রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখবো রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণুদেব বর্মা মহোদয়ের কাছে এবং সেই সঙ্গে ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়ের কাছে মঞ্চে আসার জন্য এবং সেই সঙ্গে ওয়ান এন্ড অনলি সোনু নিগমজিকে ফেলিসিটেট করবার জন্য by giving flower bouquet, Uttariyo and memento. Really, we have enjoyed a fantastic performance. On behalf of we the people Tripura, really thankful to one and only Sonu Nigam ji and makes today's grand evening more glorious with your precious presentation. So, guys, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Thank you so much. Faridun Jodanal Lam Shoglaina Taiwaisha Yafa Khorob Lai, none other than Belainer Sapgurum, Sonu Nigam. Wow! Yes! মঞ্চে চলে এসেছেন Honorable Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manik Saha sir, and felicitate renowned singer, one and only Sonu Nigam ji, and Honorable Deputy Chief Minister Sri Jishnudev Burma sir, and Honorable Minister ICA and Youth Affairs and Sports Department Sri Sushant Chaudhary sir. I would like to request Honorable CM sir, please felicitate. We are welcoming our Melody King with flower bouquet and our traditional risha and a memento. Please, everyone, give a huge round of applause. And also make some noise. And Honorable Deputy CM sir, felicitate Mr. Sonu Nigam ji by giving Uttariyo. And Ladies and gentlemen, तालियां रुकनी नहीं चाहिए. Honorable Minister, Youth Affairs and Sports Department, Sri Sushant Chaudhary sir, felicitate renowned singer Sonu Nigam ji by giving memento. ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের আদলে তৈরি এই শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী সোনু নিগম জিকে। তো বন্ধুরা আরো একবার জোরে একটা চিৎকার হোক। Make some noise. Thank you so much. So beautiful. मैं जरूर. Thank you so much. Thank you CM साहब. Thank you Deputy CM साहब. Thank you सुशांत जी. सबको बहुत बहुत प्यार. चलिए जब तक वो यहाँ पहुँचते तब तक मैं आपको थोड़ा मस्ती कराता हूँ. उसके बाद एक गाना गाऊंगा. इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। ये बताइए ये नजारे के दीवाने की परवाने हैं, इश्क में कैसे तुम
हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुम्हारा 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 तो है एक राही जाना जिसकी तुम मंजिल हो, दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो। दिल न फिर कुछ मांगे जाना तुम मगर हासिल हो, दिल तो है मेरा तन्हा जाना आओ तो महफिल हो। वेरी गुड। इश्क से है सारी खुशियाँ, इश्क की बर्बादी, इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क की आजादी। इश्क की दुनिया में यारों ख्वाबों की आजादी, खो गया वो जिसको मंजिल इश्क ने दिला दी। तेरे किरदारी गिरी वाले गिर वाले हैं इश्क में कैसे गुम 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 गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुम्हारा 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 मैं सबसे पहले तो मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ सीएम साहब को कि वो इतनी देर बैठे हैं और उन्होंने ये शो को एंजॉय किया। और ये जो मैं अब गा रहा हूँ ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशली बहुत जिन लोगों को मैं दिल से प्यार करता हूँ मैं उनके लिए गाता हूँ। तो ये गाना मैं आपके लिए गाऊंगा सबसे। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जा रही है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश से हमें तड़प जो चिट्ठी वो पूछे कि घर कब, कि घर कब, लिखो कब, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। जिनके हाथ में फोन देंगे वो ताली हो जाएंगे। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है
किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने के घर का लिखो कब कि तुम बिन गाओ सुना सुना है गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उसे मेरे प्यार का जाम दे उसे मेरे प्यार का जाम दे वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा मेरी माँ को मेरा प्याम दे उसे जाके तू ये प्याम दे मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में के माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा मैं एक दिन आऊंगा 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 आपके बीच में एक दिन वापस आऊंगा भारत माता की भारत माता की भारत माता की और त्रिपुरा की जय हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो
चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से है, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल। ये रास्ता बनाओ यहाँ से, थोड़ा रास्ता बनाना, जैसे रास्ता, थोड़ा रास्ता बनाइए, थोड़ा रास्ता बनाइए। अरे ध्यान से लेके जाओ भाई, ध्यान से, सर पकड़ो, सर पकड़ो भाई, ध्यान से लेकर जाओ, ध्यान से लेकर जाओ, ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, ऐसे रास्ता बनाओ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जीऊं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जीऊं जरा। हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये
इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जरा forget this event. हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो हर पल यहाँ जी भर जियो हर पल यहाँ जी भर जियो In advance, a very, very happy new year to you. आपको nice happy birthday करना है. खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा prosper करते रहिए. Lots of love. हर पल यहाँ जी भर जियो जो है सदा हर पल यहाँ जी भर जियो A big round of applause, guys! হ্যালো হ্যালো গাইস And also- ফাটিয়ে তালি হোক সবাই মিলে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সকলকে সেই সঙ্গে আইড লাইক টু থ্যাংক ইউ ওয়ান এন্ড অনলি সোনু নিগম জিকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য সেই সঙ্গে এত ক্রাউড হয়েছে
রিয়েলি ইটস মেক হিস্ট্রি। আপনাদের সকলের উপস্থিতিতে আমাদের আজকের আয়োজন সার্থক হয়েছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠান জুড়ে ছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, এবং ছিলেন আমাদের সঙ্গে আজকে এই অনুষ্ঠান জুড়ে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা যারা ছিলেন। প্রত্যেকের মূল্যবান উপস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের এই আয়োজন নন্দিত হয়েছে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং সেই সঙ্গে যেতে যেতে একবার জোরদার তালি হোক। And yes guys, not to forget, as the motto of this event was Nesha Mukta Tripura, and the last song of our Sonu ji was Har Pal Yahan Ji Bhar Jiyo. Without Nesha, Yes. Nesha Mukta Tripura. Good night everyone. Good night, Shubharatri, Shabba Khair and Har Kam. And yes,